أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعضاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام برحمتك اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers parents, chers frères et sœurs, en Allah subhanahu wa ta'ala. Je commence ce conseil-là en commençant d'abord. Et je m'adresse aussi à tous mes frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Ce conseil-là nous concerne tous. Je sais que je suis éprouvé. Tu es éprouvé. Tu as cette maladie qui est le cancer. Certes, tu es éprouvé. Tu es aussi diabétique. Tu as cette maladie qui s'appelle le diabète. Tu es aussi éprouvé, tu as même été déclaré séronégatif. Tu as cette maladie qu'on appelle le sida. C'est vrai, tu as cette maladie aussi qui est la stérilité, tu n'arrives pas à faire des enfants, tu es stérile. C'est vrai, nous avons toutes sortes de maladies aujourd'hui. Nous sommes diabétiques, le cancer il est là. Il y a aussi palu, il est là. Nous sommes aussi enrhumés matin, midi, soir. Nous sommes tout le temps éprouvés. Je sais que vous qui m'écoutez, vous êtes aussi éprouvés. Je sais très bien que mes amis en Allah subhanahu wa ta'ala, sans dire nom de quelqu'un, il y a beaucoup qui sont éprouvés par des maladies. Je le sais, Allah subhanahu wa ta'ala est témoin de tout ce que nous disons. Tu es déclaré séronégatif. Je le sais très bien, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est le connaisseur, alhamdulillah. Nous sommes tous éprouvés. Mais Inch'Allah, est-ce que l'épreuve que Allah subhanahu wa ta'ala met sur ses serviteurs est une punition ou c'est une manière d'expier les péchés? Chers parents, chers frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons demander le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car aujourd'hui, cette maladie a basculé le monde. Quand tu appelles aux États-Unis, on te dit les grands shops, les magasins sont fermés. Quand tu appelles en Europe ici, mais qu'est-ce qui se passe en Europe? Toutes les écoles, sans exception, sont tous fermées. Même les lieux de culte, les mosquées sont fermées, les églises sont fermées, les synagogues aussi sont fermées. Mais, quand on nous fait, qu'est-ce qu'un musulman, un croyant doit faire pendant ce moment-là? Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, wallahi, tout le monde, sans exception, nous sommes tous éprouvés. Quelle que soit la foi que tu as en Allah subhanahu wa ta'ala, tu es éprouvé. Tu es chez toi à la maison, tu as même peur. Même tes propres enfants, pour te saluer, tu as du mal, subhanallah. Tout le monde a peur. Oui, bien sûr, quand je parle de séropositifs comme négatifs, il y a des gens qui sont déclarés séropositifs, alhamdulillah, ils ont cette maladie-là qui est le sida. Certes, nous sommes tous éprouvés. Tu connais ta maladie, la maladie que tu as, tu connais très bien ta maladie. Mais Inch'Allah, écoutez aujourd'hui la parole de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala va nous guérir. Et il y a des femmes même aujourd'hui qui n'arrivent même pas à faire des enfants. Elles ont lutté, elles ont fait tout avec les médicaments, avec les remèdes. Elles ont été à l'hôpital.
les tests, tout, mais jusqu'à là, ça ne va pas. Ces femmes-là aussi sont avec nous ici. Mais Inch'Allah, ni Allah Ta'ala sona, amena baro bi, jigi minu tigenime bi, silanya minu be labur la dama de bi. Tu n'arrives pas à avoir un bon mari, alhamdulillah. En faou ani ambaw. Banabato belebele be anchema ka dam na nerema. Banabato be anchema bi, bana minu na be fama ko cancer. Banabato be anchema bi du kolo ko kan bana minu na be fama ko diabète. Banabato yɛrɛ bɛ an cɛ ma bi dɔw yɛrɛ condamné la bi k'a fɔ k'o ka karifa mina t'o la jani sɔɔni dɔgɔtɔrɔw ye kalo damadama fɔ kalo 3 kalo 5 kalo 6 k'olu ka karifa bɛ minɛ o la banaw bɛ an na bi bana min n'a bɛ fɔ a ma ko séropositif ni an yɛrɛ bɛɛ kɛlen bɛ k'a fɔ a ma ko sida o bɛ an na bi kosɛbɛ o ka ca bi a corini bɛ duniya fan 14 bɛɛ la k'a fɔ nin fɛ c'est une réalité bana bɛ adamadenw de minɛ o adamadenw de fana bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la bi muso dɔw jigiw misɛnyala o jigiw tigɛla den tɛ se la sɔrɔla den kelen sɔrɔla a bolo mɛ a ma se den wɛrɛ sɔrɔla dɔw yɛrɛ bɛ ala yɛrɛ m'olu sɔn den na o y'o bolo don k'o sen don o ye ko bɛɛ kɛ denma na ele bɛ mun fɔ olu muso sugu ɲɛnɛ olu jigiw misɛnyani mɛ n'o y'a mɛn sanga ni waati bɛɛ ko muso dɔ ye kɔnɔ ta olu bɛ sin ka miiri o yɛrɛ ma ne ye mun kɛ ala la ne tɛ se la ka kɔnɔ ta n'o y'a mɛn ko muso dɔ jigila o bɛ sin ka o yɛrɛ kun nɛni daminɛ ala ne ye mun kɛ ala ta ala la ala bani bɛ ka den di ne ma ni de ye bi an ka ɲɛnamaya ye dunuya lajarabini bɛ ninnu lajarabili belebelew de la dɔw bi olu lajarabini bɛ bi olu bɛ kasow la soɲaliw la dɔw lajarabini bɛ bi ni jɛnɛyaw ye olu bɛ nin bonda kɔnɔ dɔw yɛrɛ lajarabini bɛ bi ni furubaliya ye o ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ o ye saraka bɔ jogo ɲumanw b'o la o tɛ furu sɔrɔ la an faw ni an baw bi bana belebele nin fana nana tuguni bana belebele nin fana nana ka na dɔ fara an ka jɔrɔ ni an ka haminakow kan min ye coronavirus ye avec tout ce que les grandes puissances possèdent comme technologie, armement, l'argent, ils sont suffisamment prêts. Mais jusqu'à là, cette petite maladie-là, comme le dit le président, c'est un ennemi caché qui est en train de détruire ce monde-là. Chers parents, chers frères et sœurs, on met à commis kata an yere jami. Wallahi, ali an yere wuledon. I denye bo kenema kadu ka sokono ayena kabi fo ibolo la yere beslan. Ta propre femme abe bo kenema kanadu i kan kabi fo yere beslan. Ton propre mari i yere furuche be bo kenema bi kado i kan kabi ni fo yere beslan. Eslamo on meta dunia fanyma bi kata ere ke ka fo ko on yere slani me nyonye kabeni jangaro ni banama. An fawni amba yalo est-ce que wati mase on mate sa kasidoni ka an dusu suma kumakanw Allahu Ta'ala kanime ka kumakan minnu fɔ ani alkurana kɔnɔ est-ce que waati ma se ne ni aw ma tɛ sa ka yɛrɛkun kɔnte ni yɛrɛkun jate damina wa est-ce que ni ɲɔgɔn kɛla lawali la wa kabini duniya dana tuma dɔ anw ye denmisɛnw ye kabini duniya dana nin bana ne m'a ɲɔgɔnna mɛn dugukolo kɔ kan fɔlɔ a siɲɛ fɔlɔ le ye ten k'a mɛn n bolo ko bana dɔ kɛla sababu ye ka duniya yuguyugu a yɛrɛ ma dan o ma dɛ duniya yɛrɛ Allahu Ta'ala bɛ bato fan minnu fɛ anw ka kaaba belebele Maka anw bɛ bɔ ka taa so min sɛgɛrɛ nin bana kosɔn umura bɛɛ la kafoni lalɔ la subhanallah nin bana sababu la anw yɛrɛ ka misiriw jamana bɛɛ kɛlen bɛ ka misiri datugu ni egiliziw kuma damina an bɛ kan k'a ye nouvelles la su ni tile ne kɔni ma deli k'a bana sugu ɲɔgɔn mɛn kabini Allahu Ta'ala ye n da an tulo ye Ebola kuma mɛn o danna duniya fan dama dama de la Ebola a ye lajarabili kɛ jamana dama damaniw la o tun ye yɔrɔ dama dama de ye mais o ma duniya bali duniya ka baaraw ma Ebola bɛ jamana minnu la fɛɛrɛw le tigɛla k'olu kana na se jamana wɛrɛw la kana na bana cori jamana wɛrɛ la mais ni Ebola tɛ ɲɔgɔn ye sira la jamana belebelew olu ko k'o ka frontières datugutɔ don avion na k'o tɛ don o fɛ ye et anw yɛrɛ minnu ye farafinna jamana ye ni anw yɛrɛ caman ye bolokolonw ye c'était anw ye ni puissance ko ko jamana olu ka jamana kɛtɔ datugu la anw yɛrɛ bɛ mun kɛ anw ka jamanaw la o kosɔn an bɛ Allahu Ta'ala dali nin bana ka a dan so da la nin bana ka wuli ka bɔ duniya kan n'o tɛ ne ni ni nin bana ɲɛsila anw ka jamana na subhanallah disposition jumɛn bɛ anw bolo an ka jamana la ka bana ninnu kunbɛn n'i ye anw ka dɔgɔtɔrɔsow mafilɛ équipement tɛ an bolo min b'a to an bɛ se bana nin ranati la ka bana nin lasumaya dɔɔni puissancew kaɲani bɛ o dɛsɛni bɛ bana nin fura sɔrɔli la kuma tɛ anw ka jamana ma farafinna an faw ni an baw min yɛrɛ fana ka gɛlɛn ni nin bɛɛ la ka fɔ nin ye a bana yɛrɛ fura yɛrɛ ma sɔrɔ fɔlɔ
Ibe journal la me be news la me be masaba ou kuma kan na me ibe kadam na so ma fo wura fe be tele koro itena me ko remedi sur la a ko banani fura sur la itono kuma mena ibe mi me dron magasin be kan ga vide ibe mi me dron e Angleterre ko magasin be kan ga vide Belgique ko magasin be kan ga vide mu magasin domunu be fere magasin munu la ni mawo be ta o ka sumon sa o magasin ne be kan ga vide yalla ni bana kundala janyana bi duniya ka neni alaw taala cɛ crise tɛ bonya dugukolo kɔ kan anw ka waati nin na crise min bɛ se bonyana n'a ye neni bana kuntagala janyana magasin minnu yɛrɛ bɛ dumuni feere maa minnu bɛ taa magasin na ka taa feere kɛ n'olu yɛrɛ silanna ka bɔ k'a mɛn ko n bɛ taa sanni kɛ magasin na maa minnu bɛ feere la magasin na olu de bɛ bɛɛ silannen bɛ ɲɔgɔn ye bɛɛ silannen bɛ ɲɔgɔn ye e yɛrɛ ka maa min bɛ bɔ ka taa feere kɛ magasin na i bɛ silan na a kana bɔ ni bɛɛ tola a ka so kɔnɔ an bɛ balo di ni bɛɛ tola a ka so kɔnɔ a bɛ kɛ jigitigɛ belebele ye duniya kan ani duniya kɔnɔfɛn bɛɛ la ka fɔ nin kan silamɛw nin ye lajarabili belebeleba ye bi dusukun sikannen bɛ bi dusukun silannen bɛ bi tiɲɛ don anw ye silamɛw de ye limaniya bɛ anw na an fana dannen bɛ Alahu Taala la an dannen bɛ kumakan senimaw na an bɛ minnu ta k'an yɛrɛ gbɛrɛ Alahu Taala la k'an yɛrɛ sutura silamɛw réalité fana bɛ yen ele b'i yɛrɛ sutura alhamdulillah mais baden tɔw don i den tɔw don donc an bɛ Alahu Taala dali ladilikan min fɔtɔ an bolo bi nin ladilikan k'o kɛ remède ye k'o kɛ dusukun sawa ye an kelen kelenna bɛɛ la ka fɔ ni ma Alahu Taala bolo ala m'o kɛ la chers parents chers frères et sœurs en Allah les magasins sont vides c'est la queue maintenant un peu partout pour avoir de la nourriture il faut faire la queue subhanallah c'était du jamais vu ici en Europe plus précisément ici en Belgique. Les écoles sont fermées, ce n'est pas les vacances, mais les enfants sont à la maison. Il y a des parents même qui n'arrivent même pas à travailler. Si mon enfant n'arrive pas à aller à l'école, est-ce que je dois travailler? Une réalité qui s'impose. Et une fermeture aussi qui s'impose à toutes les écoles, sans exception. Ce qui même nous a beaucoup choqués, c'est les lieux de culte. Les mosquées sont fermées. Subhanallah. Somin kadi Allahu Taala ye katme sobbe ka dugukolo ko de misiru fana datula. Mais ni misiru bana datula sojman e be bi ni sojman e be bi no tena datu. Ame Allahu Taala dali nimbana ka akosigi teriya bolo ma bola fami fa Allahu Taala bolo ala mo kala kanimbana tunu ka bo duniya na ala mo kala am fawni ambaw amedo anga wala dala. Ninye Allahu Taala kan nabi ma belebele doye akan nabi ma uchama. Certes, il a été éprouvé. Abe fami ma ko la jarabili te balaya dugukolo ko kanka ciden belebele min kan la jarabili boni Allahu Taala sona neni awbena anyara yeni ciden ka kisa kono aka kisa ita asiliye aka kisa ye hakili soroye aka kisa ka kan ka do fara neni e ka patience ni neni e ka sabar ni neni e ka munuka ninye ciden taw chama ninye ciden belebele ye ite sabari ko fonya sima la jarabili bonda kono fiyo kuma aka kisa ka tumado abe hakilu la kunu ka be sabari ma tumado abe neni aw abe dunya ni rek mina to ko fo anyi nanya nyere yel la jarabili belebele bonda kono an fawni ambaw Allahu Taala e den chama dama Allahu Taala inna fulu badi ama alabo ke abe ciden do ke ciden no masaw do ko mi muluku sulumana aye cidenya dama kabaka masaya dama men ni fana Allahu Taala e cidenya dama kan nafulu dama ka foro belebele dama ka dew dama ka bafana sokono ma tumena kana ka daili menni aka foro lela aka senelela ala yini herbe kay il est prophète Allah lui a donné la richesse et les habitants même venaient travailler chez lui. Il fut aussi un grand prophète. Titrit mame dugukolo ko ka min ka bonin be ala yi kes cidenye ka den dima ka nafolo dima ka banka sekiye ka biga chamandama ni koko mishule wa otunga chabolo ni koko sagaule wa ka chabolo ni koko bawle wa ala kani bedi ama titri bami ka bono be ka cidenya fana ta ko dama an fawni an bawo anyan kuluma lo kusebe ni cheka kisal Shetana be adamaden no fe sangani wati be surtout wati ni nyona la Shetana sawani mbalete avec la maladie coronavirus
Satan est tellement content. Satan, son souhait, c'est de fermer les mosquées. Satan, son souhait, c'est de rompre ce lien de parenté entre nous. Satan, son souhait, Bella Kafoni Islam, Bella Kafoni Joro. Nous sommes, en nous Joronime, mais Shetana Sawan Balete. Ah, il se dit que c'est une victoire pour lui. Pourquoi? Si les fidèles ne se rendent pas à la mosquée, ou bien pendant les vendredis, au beta kata ala kuma kaminu la mena avec sababu yo bi chenya kabone Shetana la bi ne Shetana Sawani me bi wajibilu bena doya mais Shetana ebe sawa me mi an ka dirati wajibili an to lalo Shetana ni islam datu yoro dola an me islam bere dalaka Shetana eni an me nyona ka daka Allah taala yere e ka juguya déclarer an ye al-Qur'an kono Shetana tu es l'ennemi que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Saint-Coran. On sait que tu ne vas pas nous laisser. Tu es derrière nous. Tu veux tout faire pour que nous soyons avec toi dans l'enfer, Satan. Donc, Shetana kan la nyini belebele dole ete ni misiru datula. Shetana kan la mini belebele dole ete ni badon te sela farla nyonka ka badenya kuma fo ka Allah kuma fo ni nyonche. Mais inshallah ni Allah ta'ala sonna matin, midi, soir, la parole de Allah subhanahu wa ta'ala sera toujours prêchée Inch'Allah par les prédicateurs. Donc, Satan ne crie même pas victoire. Inch'Allah, Allah il a ses soldats aujourd'hui sur les réseaux sociaux, partout. Est-ce qu'aujourd'hui même, les prêches que nous écoutons, nous attendons sur les réseaux sociaux, o era kachabi kateme anga misir la wajibili la menka kaira shaytana la itena sela foi kala ikal la nyini ni kadda barju ni Allah Ta'ala kaniye an fawu ani ambaw ni chidem belebele Allah Ta'ala e den chaman dama ala ye nafolo dama ala ye cidenya yere dama yo be karfala shetana kan la nyini yo munye abe mufo ayere kuna Dieu ce prophète là si tu vois que aujourd'hui il est pieux il a la crainte de Dieu c'est parce que Allah tu lui as donné tout Dieu si ce prophète là était pauvre si ce prophète là était éprouvé je sais très bien que ce prophète là n'allait pas s'approcher de son Seigneur ala ka laɲini na ete ko nin ciden belebele ala ye hɛrɛ min k'a ye ni nin ciden belebele tun lajarabinin bɛ ni hɛrɛ nin bɛɛ nana ka bɔ a bolo ko a tɛna ala ko ɲuman lɔn na ale shetana ka laɲini na ete aw ye Ala Ta'ala ka masaya ma filɛ bi ni Ala Ta'ala sɔnna nin ye ciden belebele ye tuma dɔ an kumana kan mɛ ka segin ka kuma cidenw ka kisa kan ta seli belebele don tuma dɔ ne ni e tuma min faamu a ko la an bɛna na o faamuya a la bi Allah Ta'ala ka nin ciden belebele ye jɔn ye o ye Ayube dɔw ko a ma ko Job il était prophète Allah lui a donné la richesse il avait beaucoup d'enfants Allah Ta'ala ye biganw caman d'a ma Shetana ka mafilɛli kɛ ko ni nin bɛɛ bɔla Ayuba bolo Ayuba bɛ ɲina Allah Ta'ala kɔ Allah k'i to a ka masaya la kana fi sihhatihi falazima al-firash. Un grand prophète comme Ayoub, avec cette santé qu'il avait, avec l'énergie que Allah lui a donnée, tout d'un coup comme ça, il tombe malade. Subhanallah. Avec sa richesse, oui, un riche peut tomber malade. Mais il est prophète, bien sûr, un prophète peut tomber malade. Oui, n'importe quelle maladie, que ce soit cancer, que ce soit diabète, que ce soit sida, que ce soit n'importe quelle maladie. Oui, un prophète, bien sûr. Ayoub, en pleine santé, Ayoub, banana nama. Et banana mi Ayouba soro. Comme une beka banaba soro la chokoni. Banana njugu yala doni, banana njugu yala doni. Allah Ta'ala ki toa ka masaya la. Allah ka lolonda dobe fara bana njugu yani bana toroyaka. Avec comme une bi ala ka lolonda ni an wulila nani an ka telo mafle coronavirus a fait telle victime aujourd'hui coronavirus madani ne sala bolo bi an te kibaroya fosi mena bi an ka newsu la foni kibaroya moi personnellement j'ai du mal même à regarder les news parce qu'à chaque fois toroya oni dusu kasiko Ayyub alayhi salam ala ka lolonda dobe fara toroya ka Ayuba tolo le bonda kono sa bana be kanga juguya alala akas bana la fenka
a dɛsɛla lɔli la a dɛsɛla wulili la a yɛrɛ tɛ se taama na maaw bɛna ka na baara kɛ a ka foro la a bɛ maaw sara baarakɛdenw ka ca bolo ale le bɛ nin bɛɛ sara bɛɛ b'i ka dayirimɛ sɔrɔ ale Ayuba le ka foro la Ayuba lani tola nin sawura la a nana fɔ a ye k'a fɔ ko Ayuba i dencɛ kelen ye latigɛ kɛ bana tɔɔrɔya b'a kan densaya fana o b'a kan waatinin kɔfɛ a nana ko k'i den wɛrɛ sala dɔ farala tɔɔrɔya kan bana tɔɔrɔya bɛ n kan n den dɔ sala a tilala tuguni ka na fɔ ko n den wɛrɛ sala a ye nin tɔɔrɔya mun a y'a kun a yɛrɛ la Ayuba tola nin fana lihalala la nouvelle wɛrɛ nana se a ma ko a den wɛrɛ fana k'o fatula subhanallah c'est une épidémie. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant est décédé la fois passée o tɔɔrɔya ni o jɔrɔ ni o hami ma banna fɔlɔ n den wɛrɛ ka saya lasela ma n den wɛrɛ la saya lasela ma Ayuba tola ni ne bonda kɔnɔ a lani tola ka bana lafɛn kan Ayuba den bɛɛ la ka fɔ ni ka kalifa nana la subhanallah. Et si tu parles de coronavirus à Ayub alayhi salam, il te dira que lui, l'épreuve qu'il a subie, ça n'a absolument rien à voir avec cette maladie. Il est malade. Abrala bana la finga. A 2 minutes, tu mets à bolomi a ni la sawa denye. Allah ta'ala yeni bela kafoni ka karfam nala. Ayub, ni toroya ni ndusu kasi baka. Sokono mogo tumena kana aka biga minu nonobo ka o yɛrɛ servi ala k'a kɛ balo ye Ayuba tola nin lihalala fana na a tolo ye mun mɛn ko a ka biganw ko bana dɔ dola a ka biganw na ko biganw bɛ kan ka sa biganw bɛ kan ka sa ɲɔgɔn kɔ ko nin fana ye koba ye Ayuba tolo ye mun mɛn nin bɛɛ kɔfɛ bigan minnu tun b'a bolo misi wɛrɛ minnu tun b'a bolo saga wɛrɛ minnu tun b'a bolo ni misi wɛrɛ ni ɲɔgɔmɛ wɛrɛ ni saga wɛrɛ bana dola nunu kelen kelenna bɛɛ la k'a ka bigan bɛɛ la ka fɔ ni ban a denw bɛɛ fatula a ka biganw fana olu bɛɛ la ka fɔ ni banna subhanallah ya salam nin bɛ kɛ waati min Ayuba yɛrɛ fana dɛsɛni bɛ bana ye Ayuba la kaɲa a tɛ s'i sigila kuma tɛ ko k'i lɔ Ayuba lanimɛ nin layɔrɔ belebele la nin lajarabili belebele b'a kan a denw bɛɛ la ka fɔ ni fatula a fana ka bigan bɛɛ la ka fɔ ni sala Ayuba tolo yɛrɛ de la sa dayirimɛ bɛ sɔrɔla foro min na ni sokɔnɔmɔgɔ bɛna ka na baara kɛ o bɛɛ b'o ka nasɔngɔ sɔrɔ Ayuba min kun ni ciden belebele don tiɲɛni fana dola Ayuba ka foro ni a ka sɛnɛforo belebelew la ka sɛnɛforo nin bɛɛ la ka fɔ ni ban k'a bɛɛ tiɲɛ i b'i kali k'a fɔ ko kabini nin foro bɛ yen ko sɛnɛ ma k'a la fɔlɔ nin fana kibaruya nana ka na se Ayuba ma ko Ayuba foro kɔni tɛna den na kɔ foro bɛɛ la ka fɔ ni tiɲɛna ya salam den saya o tɔɔrɔya b'a kan biganw ka saya o tɔɔrɔya b'a kan a yɛrɛ fana tun bɛ kɛnɛya belebele min na ni Allah ta'ala ye lajarabili min la kan o kɛnɛya bɔla a bolo dayirimɛ tun bɛ ɲini foro min na o foro fana k'o bɛɛ tiɲɛna silamɛw lajarabili belebele daminɛna o kosɔn n b'a fɔ i ye n fa ni n baw ni dɔgɔtɔrɔ y'i fɛsɛfɛsɛ k'a ye k'a fɔ ko bana b'i la bana min ni a kɔlɔlɔ ka bon ni anw yɛrɛ bɛ siran a ɲɛ komi an bɛɛ bɛ siran a ɲɛ dɔgɔtɔrɔ y'a f'i ma ko sida de b'i la wallahi i kana na i jigi tigɛ dɔgɔtɔrɔ y'a f'i ma ko cancer de b'i la i kana na ka na i jigi tigɛ dɔgɔtɔrɔ y'a f'i ma ko diabète de b'i la i kana na ka na i jigi tigɛ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ y'a fɔ ko insuffisance rénale de b'i la ko fo ka taa i joli kole sanga ni waati bɛɛ la ka fɔ ni dɔgɔtɔrɔw y'a fɔ ko sinusite le y'i la dɔgɔtɔrɔ y'a fɔ ko ulcère le b'i la dɔgɔtɔrɔ ye nin bana bɛɛ la ka fɔ ni déclarer i fari la an faw ni an baw i miiri Ayuba ma a bɛ espoir belebele d'i ma ka d'a kan bi anw ka société ni an ka sigida la ni bana banna yela maa min na o tigi bɛ sin ka a yɛrɛkun jaraki daminɛ o tigi bɛ sin ka ban a yɛrɛ la o tigi bɛ sin ka goya a yɛrɛ ye a tɛ fosi nata nin waati ɲɔgɔn la fo saya a ma daminɛ e la bana nin ma daminɛ e la ni a fɔla e ma k'a fɔ ko e tɛna na den sɔrɔ la kɔ i b'a ye o tigi fana ka ɲɛnamaya bɛɛ bɛ ɲagamaya ma ne balimamuso nin bɛɛ la k'a fɔ ni ye limaniya tanya de ye maaw tɛmɛna e ɲɛ ala ye olu bali den sɔrɔ ma olu su ka fisa ni e ɲɛnama ye an faw ni an baw
abe kono k'a fɔ ko Alahu Taala ka ciden bɛɛ le ye den sɔrɔ. Alahu Taala diyanamɔgɔba ye a ka cidenw de ye. Cidenw bɛɛ ma den sɔrɔ dɛ, sika yɛrɛ t'o la. A ye denmuso di ciden dɔw ma, a ye cɛman di dɔw ma, a ye dɔw yɛrɛ ta labasa, a yɛrɛ fana ye ciden dɔw bali den sɔrɔ ma. Jɔn y'o kɛ o ye Alahu Taala ye. Ni e y'i jigi tigɛ k'a fɔ Ala la kow ka gɛlɛn dɛ, ne bi ma bila den sɔrɔ la, ne ye 1 sɔrɔ, n san 10 ni kɔ le tɛ ma foyi sɔrɔ, ne ye 2 sɔrɔ, n tɛ se la den sɔrɔ la kɔ, ne yɛrɛ ye 3 sɔrɔ, Ala la denko ka gɛlɛn ne ma. N balimamuso, n b'a ɲini fɛ i ye segin ka na Ayuba ka kisa lamɛn. Ale ta tɛ k'a fɔ k'a t'a sɔrɔ la dɛ, Ala ye denw d'a ma, den caman d'a ma, denw lamɔ n'a bolo ka ɲɛ, bɛɛ bɛ a denw tanu jogo ɲuman la. Alahu Taala ye ninnu kelen kelenna bɛɛ ka kalifa minɛ o la, ka fa banabagatɔ to a bɛ nin tɔɔrɔya belebele bonda kɔnɔ. Foro bɛɛ tiɲɛna. Ayuba tolo ye nin fana mɛn k'a lani to layɔrɔ jumɛn na a ka bana lafɛn kan. Ya salam. An faw ni an baw, limaniya o bɛ Ayuba la. Limaniya o b'a bolo. N'o tɛ ko min bɛ adamaden bɔ i hakili kan ka fa don i kɛnɛma la, o de ye ni lajarabili ye. Parce que kɛta fɔla di, ne ye mun kɛ Ala la, a ye densaya a y'o lankan, ɲa biganw a y'olu bɛɛ la ka fɔ ni sa. Foro min fana ni maaw bɛ dayirimɛ ɲinin'a la, o fana k'o bɛɛ la ka fɔ ni tiɲɛ. Ne yɛrɛ fana tɛ se n sigi la, kuma tɛ ko ka n jɔ. Bi n fana dɛsɛni bɛ bi n lani bɛ n ka bana lafɛn kan. Silamɛw bana nana ka na juguya, fura sugu bɛɛ bɛ kɛ la, bana bɛ kan ka juguya. Nin ye Alahu Taala ka lajarabiliba ye. Corona, an y'a dɔn corona. Ngo Alahu Taala ka cidenw tɛmɛna, olu lajarabila Alahu Taala bolo lajarabilila min ka bɔ ka tɛmɛ corona kan, hali n'a sɔrɔ corona le ka bɔ ne ni aw hakili la bi, ko a lajarabili ka bɔ ni dugukolo bi lajarabili bɛɛ ye. An faw ni an baw, Ayuba tola nin bonda kɔnɔ, nabi ɲuman belebele, Alahu Taala ka nin ciden belebele. Bana juguyala, sokɔnɔmɔgɔ bɛɛ b'i ta fɔ la. A ye mun kɛ Ala la, a ye mun fɔ, nin ye mun nɔrɔ ye ka na Ayuba ma. Alahu Taala toli ka masaya la, maaw tun bɛna ka na baara kɛ nabi ɲuman belebele min ka foro la. O nabi ɲuman le bi balo dɛsɛni bɛ a ka so kɔnɔ, dumuni tɛ a ka so kɔnɔ. Subhanallah. Dumuni tɛ Ayuba ka so kɔnɔ, cɛ min tun bɛ so kɔnɔ la balo a ka foro la bi dumuni tɛ o le ka so kɔnɔ. Nabi ɲuman musow ye muso belebelew ye. Nabi ɲuman musow ye muso karama musow ye. Alahu Taala ye ninnu bɛn kɛ belebelew de ma. Fo ni Alahu Taala ye minnu ma se bɛnna sababa ma, min ye Nuha ni Luti muso ye. Ayuba muso, a cɛ banabagatɔ don, a cɛ tɔɔrɔnin bɛ. Bi se tɛ ale n'a cɛ ye so kɔnɔ ka dumuni yɛrɛ kɛ. Ni dumuni tɛ bon na, a tɔtɔ min ma o le ka taa balo ɲini. Muso ko di, Ala la, i lɔ, ne ye n cɛsiri, n fana ye taa sow kɔnɔ ka taa baaradenya kɛ ka se dɔɔnin sɔrɔla ka na n cɛ labalo a la. A banabagatɔ le, fura sɔngɔ yɛrɛ tɛ n kun, kuma tɛ dumuni sɔngɔ ma. La femme de Ayub, un prophète, sa femme, a bɛna don bonda jumɛn kɔnɔ ni a bɛ taa baarakɛdenya kɛ. Subhanallah. Mun na? Cɛ banabagatɔ don, se tɛ olu ye, fo ka dumuni de kɛ pour que an ye se énergie sɔrɔ la. Ayuba muso, a bɔla a bɛ baaradenya kɛ sow kɔnɔ. A bɛ baarakɛdenya kɛ sow kɔnɔ. N'a ye min sɔrɔ, a bɛ na n'o ye k'o ladon a cɛ kan. Halala sila kan. Londo, sokɔnɔmɔgɔw ye ɲɔgɔn ye kɛ. Ko bana min bɛ ni Ayuba la, olu ɲinana k'a fɔ ko Ala ka ciden min don, olu bɛɛ tun bɛ baara kɛ ale le ka so kɔnɔ, ale le ka foro la. Sokɔnɔmɔgɔw ko k'an bɛ min kɛ sa, anw silannen bɛ nin bana kɔlɔlɔ ni a tɔɔrɔya ɲɛ. Peut-être c'est une maladie contagieuse. Qu'est-ce que nous devons faire? Il faut chercher Ayuba de cette ville. Anw ni baara min kɛli ka kan sisan, fo ka Ayuba gɛn ka bɔ an ka so kɔnɔ. La hawla wala quwwata illa billah. Aw ma miiri ka taasi k'a fɔ ko Ayuba ni ne tun b'a aw ka dayirimɛ, aw tun bɛ baara kɛ ni ne ka foro la, ni ne tun bɛ aw wele ka na Ala ma, ni ne tun bɛ sila ɲuman la ka aw ye. Aw sela cogo di jafariya sɔrɔla ko ka Ayuba gɛn ka bɔ so kɔnɔ, ko k'a d'a kan ko bana min b'a la, a bana kana na don sokɔnɔmɔgɔw la ka sokɔnɔmɔgɔw bɛɛ ta. A daminɛna mun ma fɔlɔ? A muso bɛ baara kɛ so kɔnɔ.
sokonomo nunu ye iba muso ka bara ma shi kana muso la bara n'aw ye Ayuba muso ta bara denya la ka sokono a muso bɔtɔ ni bana mi ye a cɛ fɛ kana n'a ye aw ma ni bana nin do la aw ka sokono aw denw ni aw cɛw a bɛ aw bɛɛ ta tiɲɛ komi Ayuba lajarabi mɛnyami kalo ni nin bana fɔla ka ba bɛɛ bɛ sila Ayuba muso bɔla k'a bɛ taa baara kɛ yɔrɔ a bɛ baara mun na a balila ka don sow kɔnɔ a tun bɛ baara kɛ so minnu kɔnɔ ala nin ye muso jɔn ye Alahu Taala ka nabi ɲuman belebele muso de bɛ kan ka bali doli la so dɔw kɔnɔ ka d'a kan ko a cɛ man kɛnɛ a kana n'a ka cɛ ka bana ta k'a bila maabaru kan lajarabili fanga ka bɔ dɛ min b'i sigi waati bɛɛ ko ala ɲinani bɛ e kɔ ala ma ɲinɛ e kɔ n fa ni n baw min bɛ sigi waati bɛɛ ne bɛ n ta ko kɛ di wallahi Alahu Taala ɲam'i la ni ɲɔgɔnna sugu laborila maaw kan minnu ka fisa ni e ye ala diyanɛ mɔgɔw don lajarabili bɛɛ lala o kan muso y'a ye k'a fɔ ko ka gɛlɛn a gɛlɛyala dɛ muso seginna ka na so kɔnɔ ne dɔ bɛna nin ko kɛ di muso sela ka miiri ko kelen pe min b'a to ne ni n cɛ bɛ se dumuni sɔrɔ la muso ko k'i lɔ n yɛrɛ ye sigi kan n kun bana la femme de Ayoub elle s'est rasé la tête elle a pris ses cheveux ka taa kunsigi feere o y'o san pour que a y'o don suma na komi bi bɛɛ bannen bɛ olu la bi ale la bi ko baara denya ko mɔgɔ si t'a fɛ chers parents chers frères et sœurs c'est tellement fort à supporter la femme de Ayoub rase sa tête k'a kun bana ka taa ni si ye k'o feere a ye se dayirimɛ sɔrɔ la a n'a cɛ ye se balola min na lajarabili jumɛn bɛ bi min bɛ tɛmɛ nin kan ne ni e gbɛlɛya warala ne ni e kan cogo cogo nin baara sugu tɛ don ne ni e donni na an tɛ miiri a ma an bɛ taa ka taa n'an ma sɔrɔ an yɛrɛ fɛ yen ani minnu bɛ sigi la an bɛ taa ka taa olu da la o bɛ dɔ di an ma an faw ni an baw nin lon Ayuba muso bɔla k'a bɛ taa kunsigi feere k'o falen suma na ka na ni suma ye k'a ladon a n'a cɛ kan a donna Ayuba mako bɛ a muso la a tɔɔrɔnin bɛ a y'a muso wele a ɲɛ t'a muso la Ayuba ko muso nin kɛlen bɛ ka mun kɛ bi mun de y'a to a mɛnna Ayuba ko ni muso nana a ka kan ka sariya bɔ muso la parce que muso mɛnna bɔli la subhanallah Alahu Taala ka nabi ɲumanw cidenw adamadenw ne komi adamaden tɔw sini ko o t'a dɔn fo ni Alahu Taala ye min lalɔnniya di min ma a muso bɔla taama min na komi muso mɛnna ale yɛrɛ ye dilayuru ta a y'i dakan di Ala ma ko ni muso nana sanga ni waati bɛɛ n'a nana waati ko fo ka gbɛɲɛ le bɔ muso la a y'o kuma fɔ ka ban a y'o layuru ta Alahu Taala ye subhanallah muso seginna ka na a ye muso ma ɲininka i tun t'a la min muso ye mun fɔ a ye a tɛ fɛ k'a fɔ a cɛ ye ko n ye n kun de bana n ye n kun de li ka taa n kunsigi feere mais fɔ a ye tiɲɛ fɔ a cɛ ye min b'a to a cɛ dusu bɛ suma a sinna k'a ka sutara bɔ a kun ma a sinna k'a ka jala bɔ a kun ma a sinna k'a kun yira a furucɛ la a kun bɛɛ la k'a fɔ ni dimi bɛ k'a kun bɛɛ la k'a fɔ ni bana ya salam nabi ɲuman muso le ka baara ye ten nabi ɲuman muso le ka kɛwali ye ten ka se a kunsigi lila ka taa kunsigi feere pour que ale ye se dayirimɛ halala la dola a n'a furucɛ kan a ma sɔn k'a yɛrɛ labila wali cɛ ye a ma sɔn ka taa manamana kɛ kuma tɛ ka taa sonyali kɛ a ko ale Ayuba muso ka se ni o baara ma ale bɛ se a kunsigi le lila ka taa o feere k'o don suma na ka na ladon a n'a cɛ kan an faw ni an baw a lamɛn kosɛbɛ billahi ni nin kisa ne ni e ye nin kisa lamɛnni latangali lamɛnni ye corona certes a bɛ yen fewu mais a bɛ dɔ fara ne ni e ka limaniya kan face à corona Ayuba alayhi salam a muso sinna ka sutara bɔ a kun ma a y'a muso kun ma filɛ a muso kun bɛ lini mɛ ale kɔni ye layiru ta k'a b'a muso basi londo ni muso a kɛɲa t'a ɲinɛ a bilaya t'a ɲinɛ sokɔnɔmɔgɔw y'o labɔ so kɔnɔ o nana so kɔ kan o tɛ so kɔnɔ kɔ dɛ o bɛ so kɔ kan de en dehors de la ville
la femme muso ni ye mun kɛ ani mɔgɔ minnu tun bɛ sigiɲɔgɔnya la fɔlɔ subhanallah nin tɛ dɛ ko muso kɛla taamala ye n'i y'a miiri kɔrɔjugu ma a b'a ta kɔrɔjugu la muso nin kɛla taamala ye ka bɛn mun ma ka se dayirimɛ ɲinina k'a ladon a cɛ ka halala sila kan n'a fɔra ko nin muso ye taamala le ye o bɛ se kɛ nin ye anw ka bamanankan na ani n ko kan na o taamasuw ɲɔgɔn tɛ Ayuba muso ta ye muso minnu bɛ taama ka Alahu Taala ka diina nin sankɔrɔta muso minnu bɛ taama ka se tɔgɔmasɛbɛn ɲuman bilala dugukolo kɔ kan olu ka taama ye taama hɛrɛ ye Ayuba muso bɔra k'a bɛ taa sigi ɲɔgɔn fɛ parce que Ala la gɛlɛya yɛrɛ le bɛ nin waati la fo n ye taa le sa fo n ye dalili le kɛ Ayuba muso ye dalili kɛ nabi muso belebele la femme de Ayub wallahi la femme de Ayub elle rentre en ville elle vient voir les voisins ah fo n'aw ɲana ma dɛ ne ni n cɛ Ayuba bi Ala la ko ka gɛlɛ an ma n'aw bɛ se an sɔnna suma na bi n'o tɛ Ala la dumuni foyi t'an ka so kɔnɔ kunsigi banali la k'o feere ka ban mun de kɛtɔ mɔgɔw banni bi tali ko ma baaradenya la balo bɛ se kɛla di choix tɛ yen fo ka taa le ka taa dalili kɛ siɲɔgɔnw olu tun ye farini ta ka buru labɛn a la olu ye farini min ta ka buru labɛn o tun y'a labɛn k'a di o den de ma komi anw bɛ taa supermarché la an bɛ taa fariniw san ka na bila an ka fɛnw kɔnɔ micro-ondes n'a ɲɔgɔnnaw kɔnɔ ka se a jenina pour que a ye se kɛla gâteau ni buru ɲumanw ye olu tun ye nin buru ɲɔgɔnna labɛn o den ye mais den sunɔgɔla a ma se dumuni kɛ la Ayuba muso nana ka na dalili kɛ sigiɲɔgɔnw k'a ma ko ko nin de bɛ anw bolo yan dumuni min n'an tun y'a labɛn ka an den ɲɛsigi mais den sunɔgɔla a ma s'a don na olu sinna dɔrɔn ka dumuniw ta k'a di Ayuba muso ma ko ka taa n'a ye a n'a cɛ y'o don Ayuba muso sawala subhanallah a y'i bolo sigi nin dumuni kɔrɔ limaniyaba b'a la Ala ye nin de sababu ɲuman di olu ma bi muso nin bɛ na ni nin burumɔrɔsɔ ye so kɔnɔ a cɛ y'a ye kɔngɔ bɛ Ayuba la kɔngɔ bɛ Ayuba la kɔngɔ bɛ Ayuba la a banabagatɔ don a lanin bɛ bana lafɛn kan san 2 ko tɛ san 3 ko tɛ san 4 ko tɛ san 10 ani kɔ an bɛ don a ka bana san 17 de la 17 ans an bɛ don a ka bana 17 ans de la Ayuba ala tun tɛ se a kun kɔrɔta la a lanin bɛ a même le sol muso bɛ na ni dumuni ye Ayuba bɛ dumuni ma filɛ a tun tɛ sɔn ka dumuni foyi la a nɛn kan f'a ye dumuni bɔyɔrɔ ma ɲininka a lanin bɛ bana lafɛn kan a m'a jigi tigɛ a jigi ma misɛnya n'o tɛ mɔgɔ min bana nin bɛ dumuni bɔla yɔrɔ min n'o ɲinini ka kan wa ne ni e yɛrɛ b'a dɔn ni nin situation ɲɔgɔnna bɛ anw kan kɔngɔ bɛ an na balo tɛ an bolo bon na dumuni yɛrɛ tɛ yen a tɛ bon kɔnɔ a tɛ chambre la a yɛrɛ tɛ bulon a tɛ yɔrɔ si an faw ni an baw dumuni min dɔtɔ ne ni e kan ne ni e b'a dɔn limaniya kɛla ne ni e la ɲaɲa an yɛrɛ t'a bɔ yɔrɔ ɲininka sika yɛrɛ t'a la i tɛ an ka jamanaw ma filɛla farafinna ni gbɛlɛya warala an ka cɛkɔrɔbaw kan an faw kan denmuso bɛ taa kɛnɛma ka taa wari ɲini ka na di fa ma fa tɛ denmuso ma ɲininka bɔla ni wari ye min denmuso bɛ mini jupe don a kana ka bɔ ka taa ka nafolo ɲiniyɔrɔ a b'a ka lomini feere la a b'a ka barana feere la mais fa tɛ denmuso ma ɲininka e bɛ kan ka fɛn min feere nin ani e bɛ nana ni wari min ye nin différence min bɛ nin wari ni e ka marchandise a fanga ka bon jɔn de bɛ nin wari di la e ma cɛkɔrɔba min bɛ courage ta k'a denmuso ma ɲininka o la bi farafinna o ka dɔgɔ dɛ k'a sɔrɔ anw bɛ lajarabili de fana bonda kɔnɔ Ayuba ka muso ma ne muso i bɔla ni nin burumɔrɔsɔ ye min a muso ko a ma ne furu cɛsiri ma sigiɲɔgɔn n taara sigiɲɔgɔn le fɛ yen so kɔnɔ n ye n dama kasi o ye o tun ye buru nin labɛn k'o b'a di o den ne ma mais den sunɔgɔla a ma se buru don na o ye buru di ne ma ko ka na n'a ye k'an ye buru don alhamdulillah halala don buru min o haramu tɛ m'a sɔrɔ haramu sila kan Ayuba ko a muso ma mais buru nin labɛnna ka den ne ɲɛsigi ni den wulila ka sunɔgɔ la n'a ma buru ye den ka ko kɛtɔkɛla di Ayuba kɔngɔ bɛ an na dɛ Ayuba lanin bɛ bana lafɛn kan banabagatɔ ka kan ka dumuni dɔɔni de kɛ ka fanga di fari ma Ayuba bara fasa a fari bara bɔ a la a fari banku bɛɛ banna
akwa musoma segi katani buruni la hawla wala quwwata illa billah ayuba ka segini buruye akwa musoma segini buruye amake komi buru lo taala de buru kadai kongo bala komi kongo ba musola chogomi me ko ka segini buruye koni demulila sunola koni dema ka buruye ko demena mundumu wallahi amfoni ambaw tunyana bi anjoro ni me ansika ni me ni anka joro na anka sika mafle limania le fanga ka do ka dam na ne yerema limania me anabi c'est pas sophistiqué c'est pas fort anka limania baraka batala limania minete doron c'est tellement faible donc épreuve bena abe wara ama abe ambo an haklika abambla kebali kelila abambla haramun dumuna abambla ala soko bela parce que on me move ko non ko on n'a pas le choix Ayoub dit à sa femme retourne-toi avec ce morceau de pain yeta kata di burutiguma ni den wulila sunola akana na ka buru réclamer ka soro burute muso ye buruta kananayi muso be sela soda la wati mina cho siginyongo ka soda la muso tolo ye mumena den wulila sunola deme kanga kashi abe kanga ka buru réclamer subhanallah deme kanga kashi deme kanga ka buru réclamer muso tolo yo me muso ye mun fɔ a ye tuyandi a furucɛ senima kuma kama ko ni den wulila sunɔgɔ la k'a ka buru réclamer ni buru tɛ yen k'a bɛna kɛ di aw ye Alahu Taala ka masaya ma filɛ o le bɛnna muso ka da kɔkɔ ma sigiɲɔgɔn ka da sigiɲɔgɔn ye da yɛlɛ muso nana den sɔrɔ kasi la Ayuba muso ye nin den sɔrɔ kasi la a y'a fɔ ye ko n tagala ni buru ye ko n cɛ Ayuba ko ma ko n ye sigi ka na ni buru ye ko ni den wulila ka sunɔgɔ la ka kasi damina ka sɔrɔ buru tɛ ko bɛna gbalaya n nana ka na buru di aw ma muso fana nana den sɔrɔ kasi le la sigiɲɔgɔn ye ni muso mafilɛ ka Ayuba ka limaniya mafilɛ ni warala olu yɛrɛ hakili ma o ye buru mina k'a di o den ma ya salam a ye maa gbɛrɛ jɔrɔ ka sɔrɔ ale yɛrɛ lani bɛ tɔɔrɔya lafiya kan a ye den nin ka hakɛ jɔrɔ den kana wuli ka kasi ka sɔrɔ ale Ayuba n'a muso olu ye den ka pardon ala la o tɛna diyala ale Ayuba ye ni dumuni ma sɔrɔ k'a kɛ bon na ninnu bɛna balo mun na an faw ni an baw ji nɛɛma ba dɔ ka bɔ Alahu Taala ka nɛɛmaw la ji balo belebele le ka bɔ Alahu Taala ka balo la fɛn bɛɛ la ka fɔ ni ka ɲɛnamaya fɔlɔ daminɛna ji le la mais mɔgɔ fana tɛ se sigi la ji ma dɛ ko ka ji min sɔgɔma ka ji min tile fɛ ka ji min su fɛ ni dumuni tɛ bɔ na i tɛna dumuni gbɛrɛ kɛla dɛ ninnu ma balo sɔrɔ o ka so kɔnɔ Ayuba yɛrɛ kelen t'o ye o ko danfɛnw ka sɔn yɛrɛ ma Alakira sallam karo yirika karo kelen tɛ karo fila tɛ Alakira tun bɛ karo yirika kɛ a ka so kɔnɔ daga tun tɛ sigi ta kan Alakira ka so kɔnɔ sisi tun tɛ mɛnɛ Alakira ka so kɔnɔ subhanallah ne ni e ka mikɔrɔni an bɛ suman dɔ ladon ka dɔ labɔ ka suman dɔ ladon ka dɔ labɔ k'a daminɛ ne ma fɔ aw n'i ye an ka ɲamaɲamaw dala kan k'a mafilɛ i bɛ sumanw de ye i bɛ dumuniw de ye an bɛ minnu lafili an yɛrɛ bɛ minnu lafili o ka ca ka tɛmɛ an yɛrɛ bɛ min don kira tun bɛ kalo ni kalo kɛ sallallahu alaihi wasallam daga tun tɛ sigi Alakira ka so kɔnɔ muso joli tun b'a bolo kelen tɛ fila tɛ saba tɛ naani tɛ ni muso kelen kelenna bɛɛ la k'a fɔ nin dumuni t'a si ka so kɔnɔ balo tɛ a si ka so kɔnɔ nin bɛɛ la k'a fɔ ni ɲalɔ nin bɛ jɔnna o furucɛ senimanba Alakira sallallahu alaihi wasallam mais ninnu sabarila ka limaniya ta wallahi Alakira sallallahu alaihi wasallam n'a tun wulila sɔn sunɔgɔ la daraka bɛ dumi waati min n'a ye waati kɛ ni kɔngɔ y'a minɛ a bɛ sin k'a fɔ ko Ayisa mun b'i bolo so kɔnɔ Ayisa bɛ don k'a ka so kɔnɔla f'u ye k'a mafilɛ ka bon yɔrɔ bɛɛ mafilɛ Ayisa tɛ fosi ye a b'a fɔ ko Alakira ko foyi tɛ bon na dɛ Umu Salama mun b'i ka so kɔnɔ muso ni kelen kelenna bɛɛ bɛ don k'o ka bon mafilɛ nin si tɛ suman ye bon kɔnɔ o si tɛ balo ye bon kɔnɔ nin bɛɛ bɛna fɔ Alakira ko dumuni tɛ so kɔnɔ Alakira bɛ sin a b'o yɔrɔ la
abe sin k'a fɔ a yɛrɛ ma ko inni sa'im ko n bɛ sun na dumuni tɛ yen janni ɲɛna tile kɔnkɔ la n t'o kɛ nafila sun ye ka baraji sɔrɔ jɔn tun m'o kɛ alakira sallallahu alayhi wa sallam waati jan daga tun tɛ sigi a ka so kɔnɔ ma ɲininkali kɛla muso ma ɲininkala kɛraw tun bɛ dumuni duman duman de kɛ anw b'a fɔ dumuni minnu ma ko cɛp zagamɛ ani filaburunna ni usebulunnaw ni tennaw ni sɔsarasi tsɔtgrɛn dumuni sugu bɛɛ bɛ anw fɛ yen saladiw ni firitiw ni pomme de terrew ni sogow kɛni bɛ ka fa la ala kɛra muso ma ɲininkala ko aw fana ka dumuni duman tun ye mun ye n'i ye ne ni e bila ye anw ka waati ni bila ka mɔgɔ tan lalɔ ko an bɛɛ y'an ka dumuni duman ko fɔ i bɛ dumuni duman min mɛn kabini i danna i ma deli ka min mɛn ne bɛna min fɔ tɔ kelen tɛ n'o fɔ la i bɛ taa sɔrɔ tɔ kelen b'a fɔ ko tenna le ka d'a ye a bɛ fɔ min ma ko tenna dɔw b'a fɔ ko tigadigɛnna dɔw b'a fɔ ko wusebulu dɔw b'a fɔ ko bɔrɔbulu dɔw b'a fɔ ko tɔnbɔ dɔw b'a fɔ ko naji bɛɛ bɛ sin k'i ka na ko fɔ dumuni min ka di ye mais ala kɛra muso bɛ nana ka na dumuni duman ko fɔ sisan dumuni min tun b'olu ka bɔ na a ko di ko al aswadayni ko nin ye dumuni belebele fila de ye min tun ye anw ka dumuni duman ye o ye mun ye o de ye tamaro ni nɔnɔ ye ya salam tamaro ni nɔnɔ la hawla wala quwwata illa billah ele ni alaw taala cɛ selilon dɔnki seli walama selideni walama ne ni e ka denguli la walama furuseli la ne ni e b'a dɔn k'a fɔ ko ni an ye tamaro bila maaw ye k'o ɲasigi o b'a fɔ ko e yɛrɛ se t'i ye tunya na se t'i ye tamaro ni nɔnɔ le tun ye ala kɛra ka domini principal ye mun na se tun tɛ ala kɛra ye sallallahu alayhi wa sallam. Si le prophète n'a pas connu le tchèp, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas connu la sauce arachide, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas connu et sauce faite, ni ala karama nunu sidia ke dugukolo koka, ne ni ebe dumini dumanw ke, am fawni ambaw, kira muso senbambako, sallallahu alayhi wa sallama, ko dumunu ka dumane tunye anw ka sokono la dumunu ye tamarof ani nono o koso londo anye ni kisa mafle jana anye sigi kana ka kisa konona la muso dona de olu fana ye desebagatɔ ye olu yi ɲasi ala kɛra ka soma ko bena kana dalili kɛ subhanallah ala nin do ye kɔnɔna filiba ye muso ka da kɔkɔ ala kɛra muso senmanba Aisha radiyallahu anha Aisha nana kana dayɛlɛ muso ko fi sabilillah c'était nin denw ye dumuni tɛ an bolo Aisha ye muso mafilɛ ni muso k'a lɔn k'a fɔ ko anw fana bɛ tele yirika le kɛla anw tɛ dumuni sɔrɔla an ka so kɔnɔ yan Aisha ko ko i lɔ ma mafilɛ min bɛ bon na Aisha do la ka ala kɛra ka so kɔnɔ la mafilɛ Jibrila tun bɛ jigin sallallahu alaihi wasallam Jibrila tun bɛ jigin ala kɛra kan ne ma ni kisi ba ye Jibril alayhi salam kana ala kumakan fɔ a ye so min kɔnɔ so min ka fisa ni duniya so bɛɛ ye télévision ba t'a kɔnɔ bon fauteuil tɛ yen ne ka fauteuil nin wallahi ala kɛra min sigi nin fauteuil ɲɔgɔnna la ni yɛrɛ tɛ fauteuil ye nafolotigi minnu bɛ anw cɛ ma bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin ne ka fauteuil nin ye bolokolo faganaw ka fauteuil de ye mais ala kɛra ma sigi nin ɲɔgɔnna kɔnɔ fauteuil la n'a ye chiffon ye aw ɲɛma la kɛ ele sigini me min kono kan ne la men kamo fauteuil ɲɔgɔnna le ma i sigini mi ka chaise min ka nin jɔ ala kɛra ma nin si tigiya kɛ ala kɛra ka so kɔnɔ Aisha dalikɛlaw le nana ka na dali kɛ Aisha bɛ don so kɔnɔ ko n'a ye min ye n'a ye nafolo min ye n'a ye suma ni dumuni min ye a b'o ta kɔnɔ di dalikɛla ma Aisha ye bon mafilɛ a ye bon mafilɛ Aisha ka tamaro le sɔrɔ bon kɔnɔ a sina ka tamaro kuru 3 ye bon na tuma dɔ tamaro kuru ni yɛrɛ tun ye réserve de ye k'o ka balo dɔ kɛ n'a ye a bɛ se galo kala tilela ye kama a bɛ se galo ka wurala ye o ka sula ye Aisha sina ka tamaro nin ta ka n'a di muso ma muso ka tamaro kuru kelen di a den dɔ ma a n'a denmuso 2 min bɛ ɲɔgɔn fɛ ka ban fana ka tɔ kelen di a denmuso tɔ kelen ma muso yɛrɛ ka tamaro kelen bɛ muso bolo a den 2 bɛɛ ye kelen kelen sɔrɔ ale ta kelen de b'a bolo
kongo be denw na kongo be bala denmisɛnw do o ka tamaro di min kɛla o ma o sina ka bila o da o y'o ka tamaro bɛɛ dom bamuso m'a ta dom fɔlɔ dɛ den fila nin k'i ɲɛ kɔrɔta k'o bamuso lajɛ o natani bɛ bamuso fana ka tamaro kɔ subhanallah nin ye sanda belebele ye ko kɔnɔnafili man bɔ a la yɔrɔ de ka ca aw y'aw ka tamaro dom a bamuso fana bɛna min dom sa k'a ni la sawa aw fana ye aw ɲɛ lala o la muso y'i ɲɛ jigi k'a denw mafilɛ denw kɛlen bɛ k'a ka tamaro mafilɛ a bɛ komi denw bɛ kan ka fɔ ba ye an ba i ka tamaro nin fana i t'o di anw ma kɔngɔ bɛ anw na dɛ i ye min di anw ma an banna don min na ka ban muso ka a ka tamaro ta k'a lakilan fila k'a yɛrɛ bali a ka tamaro dumu ma ka tamaro nin di a denmuso fila ma a den fitinin fila nin ma olu ka tamaro dom Aisha lɔni bɛ ka muso mafilɛ nin ko kɛla Aisha ma ko makabaninba ye nin kɛla Aisha ma ko ye ale Aisha yɛrɛ ɲinana a yɛrɛ kɔ subhanallah ala kɛra muso selimanba nin ye koba ye muso y'a yɛrɛ jan dumuni na kɔngɔ b'a la cogo min kɔngɔ bɛ denw n'o cogo la denw y'o ta dɔn ka tila fana ka a ta k'a lakilan fila k'a di a denw ma muso a n'a denw tagala nin ko warala Aisha ma nin ye ko makabaninba ye komi nin ko bɛ wara ne ni e ma cogo min ala kɛra na min kɛla sallallahu alaihi wa sallam Aisha radiyallahu anha a ko ne furu cɛ ko kabako ko dɔ kɛla ne ɲɛkɔrɔ bi muso dɔ le nana ka na dalili kɛ a n'a denmuso fila ne ma se foyi sɔrɔla bon na k'a di muso ni n'a denw ma fo tamaro muso nin ye tamaro di a denw ma denw y'o ka tamaro dun ka tila fana k'i ɲɛkɔrɔta k'o ba lajɛ muso y'a yɛrɛ bali a ka tamaro dun ma ala kɛra k'a tamaro lakilan fila k'a di a denw ma ala kɛra nin dɔ ye kinikini ye nin dɔ ye hinɛ ye ala kɛra ko Aisha ma ko Aisha ko muso nin ye nin de kɛ ko a ye nin de kɛ ko Allahu Taala yafala nin muso ma ka bɛn a ye hinɛ min bɔ a yɛrɛ yɔrɔ k'a labori a denw ka ya salam Dieu a pardonné cette maman-là, cette femme-là. Cette femme-là, elle est au paradis. Le geste qu'elle vient de faire là, c'est inimaginable. Le geste que la maman vient de faire là pour ses enfants, si toutes les mamans dans ce bas monde avaient cette affection, ni bamso bet mese ni hina ni kiningini sorla ka nyasi dewma ibaye ka foko Allahu Taala tume hina ambawla komi kira koko Allahu Taala be hina ni musola ka be akajesi mama subhanallah afawni ambaw munyato andola kira ka sokono doni kanim barofo kira ka sokono balot nte kira ka sokono asabatila sahaba do yafo koni tun dola Aisha ka so kono so min kafsa ni dunia so beye misiri kofe kaba kofe ala kɛra ka so kono la Jibrila tun bɛ jigi so min kono ko adamaden y'i lɔ ka telen k'i bolo kɔrɔta ni k'i b'i bolo kɔrɔta i bolo bɛ sin ka se bon sanfɛla ma bon sanfɛla plafond ne tun bɛ yen wa tɔliw le tun bɛ yen wa béton ne tun bɛ yen wa la ala kɛra ka so sanfɛla béton ne tun bɛ yen wa tɔli le tun bɛ yen wa la ni i bolo kɔrɔta te ka ala kɛra ka bon sanfɛla i bolo bɛ sin ka se sanfɛla ma i bolo bɛ mun ye tamaro yiriw le a bɛ komi ka taa tamaro filaburu tigɛ ka na ka taa tamaro yiriw tigɛ ka na o le tun fɛnsɛnni bɛ ala kɛra ka so sanfɛla kan subhanallah ya salam danfɛnw ka sɔn hɛrɛ ma cɛ min ka fisa ni duniya n'a kɔnɔfɛn bɛɛ ye ala n ko londo a ka sahaba dɔ nana ka na ye Umaru a nana sɔrɔ ala kɛra bansa ni sunɔgɔ la a bɛ se kɛla tilefɛ sunɔgɔ ye komi a bɛ se kɛla k'i yɛrɛ lafiya sunɔgɔ ye Umaru nana ala kɛra sɔrɔ ala kɛra wuri sankurani ne tun bɛ a ye ala kɛra lajɛ k'a mafilɛ ala kɛra lani tun bɛ fɛn min kan ne ni e subhanallah wallahi ala ye kayira min kɛ ne ni aw ye n'an tun k'a lɔn mo ne ni e le b'an ka lafɛn changer hali ni défaut ma lafɛn sɔrɔ an b'an ka meuble changer hali ni défaut m'o sɔrɔ o tɛ juguman ye o mais kira sɔrɔ sallam Umaru nana ka n'a ye a wulitɔ le tun bɛ ka bɔ sunɔgɔ la kira lani tun bɛ fɛn min kan o fɛn ye nɔ bila ala kɛra fari la a bɛ komi n'i y'i la yiri kan ni k'i la yiri kan n'i wulila sunɔgɔ la i bɛ yiri nɔ ye fani na cogo min i fari la cogo min a bɛ komi n'i lala dɛbɛ kan
ni lala debe kan ni fani yɛrɛ bila walama ni fani t'i la ni wulila ka bɔ i ka sunɔgɔ la i bɛ dɛbɛ nɔ ye i fari ma cogo min na yiri nɔ tun bɛ ye ala kɛra fari ma o cogo de la sallallahu alayhi wa sallama danfɛnw ka sɔn hɛrɛ ma ala ma cɛ min ɲɔgɔn na a tɛ n'a ɲɔgɔn dan na arijinɛ cɛ fɔlɔ min b'a to ni arijinɛ bɛ dayɛlɛ cɛ fɔlɔ min bɛ lasurunadoli kɛ maa fɔlɔ min bɛ kuma ta kiyama la ko ala mi dali ye kiti labori daminɛ i ka jɔnw kan cidenw ka sɔn hɛrɛ ma danfɛnw ka sɔn hɛrɛ ma o de lani bɛ a ka gbon na a lani bɛ yiri min kan yiri nɔ bɛ ye a fari la umaru ko ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ala kɛra yalaw est-ce que i t'a to mansaw ɲɛmɔgɔw o bɛ labɔ ɲuman minnu la o bɛ lafɛn ɲuman minnu kan e ye anw ka ɲɛmɔgɔba ye e ye danfɛnw ka fisamante ye ala kɛra tu ne mérite pas ça ala kɛra a to an fana bɛna lafɛn ɲuman dɔ ɲini k'a d'i ma an bɛna sigiyɔrɔ ɲuman dɔ ɲini k'a d'i ma ala kɛra ko umaru ma al-faruq radiyallahu anhu ya umar ko nin bɛɛ ye duniya dagamu de ye nin bɛɛ ye duniya masuru de ye nin bɛɛ la kafoni bɛ ban don dɔ nin ye waatinin kow de ye dɔrɔn an faw ni an baw ja duniya ni waatinin kow do corona est là, corona n'est pas là. Ce bas monde-là, un jour, nous allons tous quitter ce bas monde-là. Quelles que soient les maladies qui vont venir, ce bas monde-là, antenne à tola ni là pour l'éternité. Donc, corona, on te dit, ta présence comme ton absence, ce bas monde-là va finir un jour. Les maladies qui sont les cancers, les diabètes, quelle que soit votre présence, dans ce bas monde-là, cancer, un jour ce bas monde-là va finir. La maladie qui est le sida, quelle que soit ta présence aujourd'hui dans ce bas monde-là, le sida, ce bas monde-là va finir. Quelle que soit insuffisance rénale que tu as aujourd'hui, ce bas monde-là, un jour-là, ça va finir. Aujourd'hui, quel que soit ce que tu as comme maladie, comme épreuve, tout ça là va finir un jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Omar, ya Omar, ni dunya ni yesoye somi meba. Allah Ta'ala ko al-Quran sen mamba kono. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ما عليها صعيدا جرزا الله تعالى كوكو إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها الله تعالى كو كابي أو كونو كافو كو الدنيا مصري بامنو بي أو نيوكروني Tour Eiffel, Hollywood, Mannequin Peace, tout ce qui a fait venir la dunia bon belebelo avec les voitures hors classe. Allah Ta'ala ko ni beye épreuve de ne ala ye ni di aw male ni labor du ko ko kane ka aw mafle banabo bonda kono ni beye Allah Ta'ala kan la jarabille ka aw mafle Allah Ta'ala ko wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. J'ai construit des immeubles, j'ai des villas, j'ai telle somme dans mon compte. Allah Ta'ala ko London nato dugukolo mini ankani me katamaka anyame gutro mamunu lakani anyame jardin mamunu lakani ala ko London ko ni bebe na bod dugukolo ko ka France kadi awye français ou Belgique kadi awye da Espagne Italie kadi awye de awye rako ko no Amerique nyonte mi rabe Australie ko no Australie kadi ko sebe mi rabe Canada no on be Canada la on te boa mi rabe farafina ko farafina ngon dusla jigi rote mi rabe Asie ko no ko ni Asie le kadina be Allah Ta'ala ko ni diami ni aw ken me ka fo aw da londo dugukolo be na la kolonya ka boni dia kelengele na bela ka fonina ni bebe tunu londo ka boy jako yerebe aw makono na min fanga ka boni corona yi jako be na laburi dugukolo ko ka londo corona te surunya mina kuma te ko ka bere ala mo Allah Ta'ala ko neni ema corona sen mamba kono ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'a shay'un 'azim yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wama hum bisukara. Allah Ta'ala ko adamado aw yeslane Allah Ta'ala ne londo
ne ala bena dugukolo la yɛrɛ dugukolo fantan naani bɛɛ bɛ yɛrɛyɛrɛli min ala taala ko shay'un azim yɛrɛyɛrɛli min kabini ala yi dayima yɛrɛyɛrɛli min ye dugukolo kɔ kan tremblement de terre lo a fanga ka bon ni duniya tremblement de terre bɛɛ ala taala ko ne le ala b'a fɔ aw ye shay'un azim a bɛ fɔ de ma ko fɛn belebele n'o tɛ corona ye mun ko belebele ye duniya bɛɛ kɛni bɛ k'a fɔ ko puissance bɛ an bolo a y'a to an y'an ka madrasaw datugu an y'an ka école datugu an y'an ka misiriw datugu nin ye ko fitinin de ye ala taala ka koba minnu natɔ ala taala ko yawma tarawnaha ni yɛrɛyɛrɛli min ni ala y'a ko fɔ aw ye ni aw ɲa ka yɛrɛyɛrɛli min ye tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha subhanallah muso minnu kɛni bɛ ka sin di o denw ma bigan minnu kɛni bɛ ka sin di o denw ma biganw a ɲaamɛw a misiw a sagaw a baw a sonsanniw a sɛw a bigan sugu bɛɛ la ka fɔ ni a jikɔrɔfɛnw ala taala ko ninnu bɛɛ la ka fɔ ni mɛ o den lafili den bɛ kan ka kasi ba ɲa bɛ den na den bɛ kan ka kasi ba yɛrɛ t'a lɔn k'a fɔ ko den bɛ kan ka kasi n'ale y'a den ye kasi la a bɛ komi den ka kasi kama ale yɛrɛ tɔɔrɔ le tɔɔrɔya min bɛ na a bɛ sin ka den lafili ka bɔ a ɲɛkɔrɔ ala ko fɛn musoman kelen-kelenna bɛɛ bɛ ɲina a kɛni bɛ ka sin di den min ma a biganw ni adamadenw bɛɛ bɛ ɲina i denw kɔ ala taala ko wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha fɛn lasiritɔ bɛɛ muso n'a kɔnɔma don bigan n'a kɔnɔma don bigan musomaw ɲɔgɔnmɛ muso kɔnɔma sagamuso kɔnɔma misimuso kɔnɔma adamaden yɛrɛ musomaw muso kɔnɔmaw ala taala ko nin yɛrɛyɛrɛli ko min bɛ aw ma kɔnɔna ni corona le kani bɛ ka aw jigila tigɛ ko bɛ ne ala taala bolo corona tɛ gbɛrɛ min na kuma tɛ yɛrɛ ka miiri a ma kuma tɛ yɛrɛ ka surunya a la o ye ne ala taala ka ko ye min fɔ aw ye kuranna kɔnɔ ni ne ala yɛrɛ ko a ma ko shay'un azim événement ba do jigitigɛ belebele do silanya belebele do ala taala ko muso kɔnɔma bɛɛ bɛ den sɔrɔ jatigɛ bolo hali ni kɔnɔ ma se min kabako ka bon n'a bɛɛ ye den sɔrɔ bɛ kɛ ɲa jumɛn ma muso bɛ to taama na a kɔnɔ karo 6 kalo 7 muso bɛ den sɔrɔ k'a to taama na jatigɛ min laburula kan jatigɛ sababu la muso bɛ den sɔrɔ a tɛ kɔlɔn tin kɔnɔdimi na den sɔrɔ gbɛlɛya a yɛrɛ t'a lɔn ko ka césarienne kɛ césarienne tɛ k'a lɔn tɔɔrɔya min b'a to muso bɛ opérer ka den nabɔ o opération tɛna laburula muso foyi kan tuguni opération ko banna césarienne ko banna muso bɛ to taama na a lɔnnima yɛrɛ ma a den bɛ kan ka sɔrɔ den bɛ kan ka bɔ muso yɛrɛ t'a lɔn k'a fɔ a bɛ kan ka den sɔrɔ mɔgɔw b'a fɔ a ye i den filɛ nin ale yɛrɛ b'a fɔ ko den ɲuman de b'o ye kɔnɔma le cɔ elle était certes enceinte en plein accouchement muso yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ k'ale ka den sɔrɔ ala taala ko wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha ko fɛn lasiritɔ bɛ musomanw k'o b'o ka fɛn bila min doni min b'o kɔnɔ o b'a bɛɛ la ka fɔ nin sɔrɔ jatigɛ bolo wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara ala ko k'a dɔn k'i bɛ adamadenw ye dugukolo fantan naani bɛɛ fɛ ko n'i ka adamadenw ma filɛ a lɔn ala taala ko k'i bɛ adamadenw misaliya ye komi adamadenw bɔl'o hakili kan i b'a fɔ k'o ka dɔlɔ le min o tɛ se sabatila o sen kan o bɛ to taama na i b'o ye taama na komi dɔlɔminaw ni dɔlɔ warala o ma ni dɔlɔ y'o hakiliw datugu o bɛ to taama na o bɛ tango ɲani ma ka bɔ ka ben ala ko k'i bɛ adamadenw bɛɛ ye nin cogo de la o tɛ se sabatila o sen kan i b'o misaliya ye komi o ye dɔlɔ le min ala yɛrɛ bɛ nana jaabi di ala taala ko di wa ma hum bisukara ala ko ma dɔlɔ min dɛ aw ɲamɛ taama ɲa na adamadenw nani n'o tɛ se la sabatila o sen kan ni o tɛ se sabatila tuguni ala taala ko wa ma hum bisukara ko adamaden ninnu ma dɔlɔ min ni ala taala ye jangata min kofɔ n ye layuruba min ta a layuru le sela adamadenw ma bi an faw ni an baw ko bɛ ne ni e ma kɔnɔna min fanga ka bon ni nin bɛɛ ye bi anw silannen bɛ bi an jɔrɔnen bɛ bi an haminen bɛ bi an husunin bɛ bi kosɛbɛ mais ala ka lajarabili bɛ yen min ka bon ni nin ye min nin tɛ surunya ɲɔgɔn na an faw ni an baw ala taala ka ciden ayuba alayhi salam a ko a muso ma taa ka taa dumuni di dumunitigiw ma ni den wulila sunɔgɔ la a y'a ka dumuni ye muso taala ka taa dumuni di ayuba n'a muso bɛ tɛlɛmun domuna mun bɛ so kɔnɔ bi
corona min fola k'a natɔ k'a damina farafina fo yan an bɛɛ ka bon fani mɛ an taala dumuni san k'a bila fan bɛɛ fɛ subhanallah silamaw bi an sela ka temps sɔrɔ ka taa dumuni san n'est-ce pas le fait que corona y'a kunbɔ mais wallahi billahi tallahi ni Allahu taala ka tɔgɔmasɛrɛ belebele minnu kofɔla ko duniya laban tɔgɔmasɛrɛ le n'ale kelen y'a kun nabɔ temps tɛ tuguni ka taa dumuni san an bɛ bara an yɛrɛ la le an bɛ bara an yɛrɛ la le k'a fɔ ko télé tɛ se labɔla tuguni télé bɔyɔrɔ télé bɛ bɔ damina télé bɔyɔrɔ et les magasiniers ceux qui travaillent dans les magasins ceux qui n'ont pas encore fait des achats ni si tɛna se la temps sɔrɔ la tuguni ko n bɛ taa ka taa sanni kɛ layiru belebele damina na maaw bɛ borila ka i ɲɛsin sodenniw la sodenilamɔgɔw bɛ borila ka na sobaw la donc adamadenw bɛ nin cogo la Alahu taala ka lajarabiliw daminɛna dugukolo kɔ kan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها إبن أدم كمن لو ما لها ممدو كل لبي أدم تنا بغلا نيوم معلوم كفلا لده مونبدو كل لبي la terre à quoi aujourd'hui qu'est-ce qui se passe avec la terre pourquoi ce tremblement un peu partout est-ce que on a fait quoi dugukolo anye munkila dugukolo mumebi anka so be kanga chichi kurbo be kanga chichi etaji ba be kanga bembe fambe fe an yere malon ame koyoro min kan yere jaye dugukolo be yere la dugukolo teda oma wa akhrajatil ardu asqalaha fenfena ye fen blinye dugukolo koro asani a diama a lulu a boxidi a negelaka dugukolo be nani be fono kanimbla a koka karamasera aw munu be damandala na aw samu ban ye damandala ni aw bana Allahu taala ta kelima aw be nafolo min ɲinina damandala aw be sani ni diama minnu kɔ ni a nafolo ɲini kɛla sababu ye k'aw ka limaniya tila aw la Allahu taala ko ko alon wa akhrajatil ardu asqalaha dugukolo bɛ na labɔli kɛ a yɛrɛ kɔrɔ fɛn fɛn n'a kɛla fɛn gbilen ye a kɔrɔ min ye nɛgɛlakaw ye i bɛ sanukuru ye i bɛ diamankuru ye min ka bɔ ka tɛmɛ i yɛrɛ kunkolo kan a don i bɛ diamankuru ye min ka bɔ ka tɛmɛ i yɛrɛ ka lafɛn kan a don dugukolo bɛ sin ka nin bɛɛ la k'a fɔ ni déterré k'a bɛɛ labɔ k'a bila dugukolo kɔ kan e min tun bɛ nafolo ɲini sani ma filɛ nin diama ma filɛ a ta i mako tɛ diama n'a lɔn i mako tɛ sani n'a lɔn mo anw tɛ se la ala batola tubabula ya nafolo ɲini nin nɔfɛ ko londo natɔ ni nafolo bilatɔ anw ɲakɔrɔ Ameriki dugukolo kɔ kan k'an y'a ta an b'a fɔ ko ni an mako t'a la ni nafolo bɛ bila anw ɲakɔrɔ Europe ya londo dugukolo kɔ kan ni diamankuru min bɛ ne ni e ka ɲɛnamaya bɛɛ labɛn ka an denw ni an mɔdenw ka avenir bɛɛ rassurer ko nin lona ko diamankuru bɛ bila ne ni e ɲakɔrɔ an si mako t'a la wa akhrajatil ardu asqalaha وقال الإنسان ما لها adamaden jali yi ton sani kan k'a ta walama diamant kan k'a ta walama ka recherche minnu bɔtɔ dugukolo kɔrɔ a bauxite a uranium a ninani jani adamaden ye giri nafolo kɔ k'a ta aw ye adamaden kumakan mɛn وقال الإنسان ما لها mun bɛ dugukolo la bi qu'est-ce qui se passe avec la terre o de kɛtɔ anw ka ɲininkali ye n'o tɛ dugukolo kɛtɔ fɛn fɛn labɔla maa minnu sala suw bɛ labɔ kolokun bɛ labɔ anw mako tɛ nin si la anw ka ɲininkali ye mun ye mun bɛ dugukolo la Alahu taala dugukolo fana bɛ na anw jaabi o komi anw kumana e bɛ dugukolo kan mɛn yawmaidhin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha Alahu taala bɛ na yamaruya ni autorisation di dugukolo fana ma komi adamadenw bɛ kan ka kɔnɔnafili ɲininkali kɛ ko mun b'i la mun bɛ yen Ala b'a fɔ dugukolo ma o jaabi yawmaidhin lone tuhadithu dugukolo kɛtɔ baroli kɛla dugukolo kɛtɔ fɔli kɛla anw ye akhbaraha a kibaruyaw la komi maa tɔ la bɛ yɛrɛyɛrɛ la terre va nous dire ça bi anna rabbaka awha laha ka d'a kan Alahu taala de ye ci bila ka na ale ma ale tɛ kuma kun fɛ dɛ dugukolo tɛna kuma n'a kun fɛ dɛ samakan bɔtɔ Ala le yɔrɔ Ala le bɛna yamaruya kan di dugukolo ma dugukolo ninnu b'i ɲininkali minnu la nin ko mun de b'i la i bɛ kan ka yɛrɛyɛrɛ i bɛ kan ka sanu labɔ dugu kɔrɔ i bɛ kan ka suw labɔ a bɔgisiw n'a ɲɔgɔnnaw kuruw bɛ kan ka ci bɔn belebelew bɛ kan ka ci
komi o kanime ki manyini ngani kono na fili belebele la dugukolo ne be min fo eye ne ala taala le e dugukolo fenzen o koro ne ala taala de ye e sabati nunu koro dugukolo afo ye bi anna rabbaka aw halaha afo ye kone ala taala de yinya mariya ki kuma no ye subhanallah yawma idhin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka aw halaha yawma idhin yasduru an-nasu ashtata ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أدونا من كبكو كبونا بي بارا نماني بارا جو أكانا ندوغيا ما أكانا نوارما بارا نماني بارا جو أي مين كي كانينا ميالا أفتيني فتيني فتيني Allah Ta'ala ya bela kafuni ke nyesigi ki makono a juguma fana a doyala nyanya nin dona nin bela kafuni me yara ila anfawni ambaw Ayub alayhi salam Allah Ta'ala ka nabi mabelebele na muso benili halalala dumini te sokono dumini rete kangake ma te se jikela ibalo e wati be ni kongo yere bi la wati do la ka fo ko dumini te ebe kanga ji demi ayere bena se yoro do la ji yere be negi bila Ayuba na muso bena mundomu limania bobolo o kalimania maklaw la lungeleshi Ayuba lutula ni li halala lila atula ni saura lila bana be kanga jugu ya santa aniko allani me tumu fana koko olu bena o harjiyeta Ayuba la amfawni ambaw tumu be bonne ni e ka fenfena nanye tumu ye anka suma na anka dumini na me dumini na fili an be tumu ye anka kabina wole la we haketo ame tumu ye anka nyenga wole la ame tumu ye fe wole la fe minu tolla nanye anka nyama nyama daile nanye anka suma mbula la ame tumu ye ala me tumu ni mena na bo adamaden kenema le la Allah Ta'ala kan nabi ma Ayuba lani me tumu be kanga do Ayuba farila tumu be kanga Ayuba faridum ya salam un bien-aimé de Dieu tumu le bekanga Ayuba faribanku dumu tumu bekanga otake ni musoko kabe tumu tankabo Ayuba farila abafoko kite tumu ni to ko tumalo Allah Ta'ala de tumu ni dayili meblane Ayuba la ya salam oh amfawni ambo tumu bekango kabarake me tumu le ko kabe do Ayuba dala tumu le ko kabe na Ayuba nenga tumu kabe na la Ayuba ne anen senimanka Ayuba ye Allah Ta'ala mafle ayinya korota ala tumu ala ye tumu daili memi blane Ayuba lan sonola mais ala ne Ayuba bi kofoni nemi madien longelensi neni ye no ile Allah Ta'ala ko fa noblo nyen nen seninya ile Allah Ta'ala ko foli la sangani wati be ala tumu be sem fari yoro be domna me mindi ele ala ko fola ni nemi nte fe tumu ye sen nema Allah Ta'ala ya salam am fawni ambaw ni wati ni wonala Ayuba ka masurunya mogo do tunana aka famina mogo do tunana kana folike olu nana folike kaye ka fo nim bana ye bana jugubaye nunu fla joni ne tola barola obeka nga baro Ayuba lani me aka bana la fenka nunu fla ko nyoma adola kelen ko ni ndo e jangata baye ko Ayuba yo ko jugu manke alala ni alaye ni jangata laburi akaya salam Ayuba tolo dola ni kumankana Ayuba ye munke alala bana aye mun toroya le la se alama aye ala soso manke aye ala kota manke ni ni toroya nyona selama Ayuba lani me aka bana la fenka atolo dola ni chefla kumankana ya salam est une punition ou bien une expiation du péché. Ils disent que peut-être Ayub a fait quelque chose de grave, raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala Allah kan une punition belebele labori aka en fawni ambaw limaniya min babolo santani ko la jarabili min lanimaka meni kuma ye Ayuba toro muna
aw be sa fola chodi ko ne ka Allah taala le kota ne ala soso bara de ke ne ye julumu ko bado le ke o de ya to ala kanime kan labor ne ka ni mo kede au cosson tu peux être contaminé par cette maladie directement comme indirectement. Tu peux être contaminé par le sida directement comme indirectement. Tu peux avoir aussi cette maladie qui est le cancer. Ça peut être héréditaire aussi. Tu peux avoir cette maladie de diabète. Ça peut être aussi héréditaire. Mais ni bana chama mese nyashina neni ema fo anya doni ka fo ko bana do yena kana adama den soro kuna mboyate amake ko mi kabo alaye amake ko mi yedulumu ko de ke ele yere kanime ka suselu ke isan chama na ete be suseli kala dente nana ite ka den soro ele buro kota kala ko beku ko ni male mane barawa ko ni male mane dangawa ni kuma su nyona be yi hakili be se ni be ma kelingele ayuba koko ala ay Allah taala wole wole lila wallahi anya duwa foni kleflanina bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim pour que ka anya rasu taraka bobana belebele minna ni meni alaye an sutaraka bo atoroya na kololoma kadaka Allah taala de duwa jabi mansay ayra ku kanya wole duwa fana anya ni bela ka foni fo اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام أنا ندعو كلنا نبيك لنا اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعضاء أنا ندعو بلا كفنكر حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل nime fole alaye an sutaraka an tanga kaboni fitna bema mais ayuba lanime aklo dolani kumakana ayuba bena Allah taala woli anye aka wolili mafle ako waskuru abadana ayub alako muhammadu sallallahu alaihi wasallam nyefe ye mawbaru nyefe ye kofali ke abadana ne Allah taala ka jonte belebele la nye fenyen ka jonte belebele kofo mawye ayuba kofo mawye iznada rabba tumana mina ay Allah taala wole ka lanin to banal la fenka ne qur'ana aya le de akoni ala anni massani ash-shaytanu bi nusbin wa adhab ala mayro minabbi ne yenni yoro basoro ka bo shaytana yoro toroyanina ayara koko ala mi dali inni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin ako ala ne ayuba inni massani ad-durr tunya na toroya barasemma ele Allah taala le hinanto ka hinante mansay mude benana ayuba délivrer 666 duawudo donc l'invocation abeneni aw matanga ka bo bana bela ka fonina min cheka dugu slamaw an slamaw kana na bo réseaux sociaux kan ka kuma fo mi me anka dina manoro mi me anka dina bla kuma surula un imam ne doit jamais dire que j'ai le médicament de corona. Un imam, qu'est-ce que nous devons dire? Nous nous focalisons, nous nous donnons à Allah subhanahu wa ta'ala avec des doigts pour que Dieu nous protège contre cette maladie. Et nous sommes sûrs et certains, avec ces invocations-là, nous sommes à l'abri. Mais qui est Corona fra bembolo, ni kanikete avec Corona fra soro. Arrêtons de jouer avec l'islam. Dina mime ambolo, haklinata dina te, maka dina te, dina nimbola Allah ta'ala yoroli kanadi ama. Name kuma nislama uye, anye an kuma ka unseninya. Anye fara yere lakali ni yere lancer la. Slama ubi, do kanime ka karmoyata bi ka ke marchandise de. Do kanime ka tabi ka ke sadiro na folo be soro olu boloni mana kamunu ye ka lonke adamadu hakilila. Ayubaye Allah ta'ala wole akoko ala tunya na masani ya dur toroya ene ayuba so
mais l'animal k'a fɔ qu'il est Allah Ta'ala, il est Allah Ta'ala arhamur rahimin, il est Allah le hinato ka hinate masabay. Rabbi inni masani ad-dur. Sida bi emina nin do fo fe aussi katila. Rabbi inni masani ad-dur. Nti ala tuya na toro ya barasenema. Cancer kanime kemi la jarabi ayuba e do mi kofo. Ala kan nabi numado munaite ayuba ka do nyona kofo. Diabète kanime ka emin sege. Rabbi inni masani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Insuffisant rénal kanime kemi toro ni beta dialyse ke sangani watibe. Rabbi inni masani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Aw me cidenw kumakanw de mafilɛ o ye kumakan senima minnu fɔ ko lanito lajarabili gbɛlɛn waati la anw bɛ sin k'o ɲɔgɔnna de kofɔ ka d'a kan cidenw kumakan diyala ala ye o fana ye kumakan minnu fɔ o bɛnna sababa ma o fɔta ni o kɛtaw la ayuba ye Alahu Taala wele ko ala a bɛ komi Alahu Taala bɛ ni aya fɔla Muhamadu ye le di à ta communauté Muhammad waskuru abedana Ayub Muhammad rappelle un peu. Parle un peu de mon serviteur qui s'appelait Ayoub à ta communauté. Iznada Rabba. Lorsqu'il a fait cet appel-là, il a appelé son Seigneur. Ah, il m'a dit, oh mon Dieu, Anni Massani Ad-Dur. Dieu, je suis éprouvé, touché par un malheur. Subhanallah. Allah le benana Ayouba ka weleli kiko fo Muhammadu ye. Muhammadu Adamadou hakilla ji Allah. Oko son Coran ye fouraye médicament do. Nanya lameni la tangali lameni, il faut même pas te poser la question. Tu souffres d'une maladie. Comme le prophète Ayouba souffrait aussi. Mais Ayouba alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi anni massani ad-dur, Rabbi inni massani ad-dur, wa anta arhamur rahimin. Dieu, je suis éprouvé. Oh mon Dieu, tu es le miséricorde des miséricordieux. Allah aide ye hinante o ka hinate masabay. Nini bana be nini ela bana qualité be bana sugu bela ka foni. Eh rekana manyini ngalika ko. Ah, Imam Djane, moi j'ai telle maladie, est-ce que je peux dire, il faut arrêter tout ça? On te dit que Ayoub a ka Allah Ta'ala wole, bana min tume Ayouba là, est-ce que nga bana sugu fo awiyewa? Bana min ko fo, sokono mo ya gben ka bo ko ka bla kenema. Ayouba la jarabila, bana min fana fo tumu dola ala. Neni eka wati na tuyana. Ko adamade ye bana, fo kata tumu bo afarla, ibeni yebi yebi ko be balaya. Donc kayira neni ela ka fɔ ko bana min ni anw kɛni bɛ ka jate bana belebelew ye bi dugukolo kɔ kan a bana ye maa sɔrɔ min ka di ala ye min ka surun ala la ala yɛrɛ ye min choisi k'a k'a ka ciden dɔ ye min ye Ayuba ye a ye Alahu Taala wele waskuru abadana Ayyub إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ala ne bara tɔrɔ shetana kani bara ni laɲini cɛjugu la Rabbi inni masani ad-durru wa anta arhamur rahimin an ye Alahu Taala ka nɛɛma mafilɛ san 10 ani kɔ san 17 walama san 18 a lanime bana la a denw bɛɛ fatu la a ka biganw bɛɛ sala a ka foro tiɲɛna a gbɛna ka bɔ so kɔnɔ kɛnɛya min tun b'a la a ye bana lafɛn ta a ye nin duwawu fɔ min kɛ masa Alahu Taala kulo b'a la komi bi ne ni e fana ka kan ka an yɛrɛ gbɛrɛ Alahu Taala la ni duwawu ye cogo min bi ne ni e bɛ dususuma sɔrɔ min na n'an bɛ bɔ an ka so kɔnɔ n'an b'an ka so kɔnɔ n'an b'an denw bɛ an fana y'an bolo kɛ duwawu la a ko ni Alahu Taala ye nin duwawu kan mɛn a ye ciden ci ka na teriya bolo ma a ka ciden jɔ min bɛ Ala kumakan ta ka n'a di a ka cidenw ma min ye Jibirila ye o nana ka na Ayuba lani sɔrɔ nin waati la Ayuba muso yɛrɛ tun bɔla a b'a ka débrouilleli la a bɛ se suman sɔrɔ la cogo min ka na ladon a cɛ kan Alahu Taala ka ciden nana Ayuba sɔrɔ nin sawura nin lihalala la a lani bɛ nin lacogo belebele la fari banku bɛɛ banna fari yɛrɛ t'a la kɔ a bara fasa e san 10 nin kɔ mɔgɔ min lani bɛ a tɛ se foyi kɛ la Alahu Taala ko Jibirila n'a fɔ a ye ne Alahu Taala wele n y'a lajarabi a sabarila waati kundagala jan waati jan lani bɛ nin lajarabili la a m'a la maa kun a m'a la jinɛw kun a m'a la fɛn foyi kun a ko dɔrɔn ko nin fana ye shetana ka laɲini ni shetana ka nin yɔrɔ de ye ala ne Alahu Taala ka jɔncɛ nin ye nin mɛlɛka n'a fɔ a ye
kone ala bena solution di amani corona fili la sisan comme massa mi me corona solution lo nyatugu ni nyaele comme massa mi me cancer ni diabète solution lo nyatugu ni nyaele comme massa mi me sida fura lo nyatugu ni nyaele meleka nana kana ayuba lani soro ni toroya belebele la yoro la ko Allah taala ko konya fiye ayi ka woleli me illa ni me yoro mi ijija yesinga isen la maradoni ayuba ye asen korota kabanka asen la jigi fangata la ko faribanku la fola bana ye toroya belebele bla a faribanku ka Ayuba avait du mal, même pour remuer son pied, il avait du mal. Ange lui demande, Ayoub, soulève légèrement seulement ton pied. Il avait du mal même à soulever son pied, subhanallah. Combien d'années de maladie il est couché? Malgré Ayoub, il est affaibli par la maladie. Ange pouvait l'envoyer directement le remettre, mais Allah subhanahu wa ta'ala veut que Ayub alayhi salam kwa ye sababu la tama ka sababu la ma wala Allah taala ka koy ikini ni sigite ka foko sani mena jisana ka boka di made la ye Allah taala wole me ye sababu fana nyumata ye Allah taala wole me yibere Allah la ni sababu nyumai aujourd'hui amed do karan ka bo me ote ambalika max do anuna de ikana mo ye ka foko fe manuna ko limaniata la sana absolument rien à voir ay Allah taala ta abana fana ka masjidu anuna ay Allah taala ta aklala fana ka gando abolola ay Allah taala ta aklala fana ka ni protection ta wati bara yere tuma do aw keto ni ka mas le signi la no limaniati la amfani ambo limaniami me ala kara la te aw no londo banabato do tume groupe do la ala kara tume befola me banabato ni mafo ala kara bolo muna e ka limaniami go ala kara ta wa sallallahu alaihi wasallam Allah taala ye fe Ayuba ye sababu lamaga ala ba don ko Ayuba bra sege abara la fo bana bunda kono kwa ya sena wuli Ayuba ka yere débrouiller akiyere forcer ka sa sen korota la doni ka klafana ka sena ji ayo kemi ka doron a sen c'est la famille fait ala sina ka jido boy sababu mansa minte corona fili mansa minte joro mansa minte ayere kunjara kina ye ko minke munanga ninke ote mansa min donina Ayuba ya senkorota minke doni Allah taala ye jibo Ayuba senkoro jimi bola Ayuba senkoro jisela fari parti folo mi ma folo keneya nana Allah taala ko kwa ye jita kamu ayere ma ay jimi Ayuba kaninke minke ibi kalika fo ko santani segi santani urumla bana min laburlaka ko Ayuba ma segoni ke banala Allah taala ye afari la segi ama Allah taala ye afari banku la segi ama Allah taala ye keneya di Ayuba ma ibi kalika fo ko Ayuba le kele maderi ka bana folo en un clin d'œil oui combien de temps non c'est ma place à la de et Fromada ma traitement makabolo la Ayuba ma non ko fait mes traitements mais comment est-ce que ça peut se passer? Quelqu'un qui est malade, il a fait combien d'années il est couché ici? Ça ne va même pas. Tout d'un coup comme ça il peut retrouver la santé. Certes Ayuba ka keneya soro segoni barale la asen la mara min kala jimi bola koro Allah taala ka forole ala ami dali et Allah taala mi jibo Ayuba senkoro ka ke furay Ayuba ma ala ni korona fili jangoro mi ni atoni me dunya kan bi minu ko yere ma ko puissance o kanyani me o desani ma fora sorola ala ami dali ni basi ma di dunya ma bi keneya di bela ka foni ma ala mi dali yo no ya anye ala mo kela aw mardo aw danimile Allah taala la ye Ayuba la jarabi santa ani ko ka kan limanya mafle ye Ayuba soro sobari jon chema ye Ayuba soro ma mununu chema ye Ayuba soro atolele Allah taala ko ama farifa ama décourager ala ye fura min di Ayuba ma ele Allah taala le fura keli masai ala amile Allah taala dali aw danimile ala ka kelenya ni ka funseri yala o koson aw me anyere chejanya ka bo flanga fola o koson aw te flanga file Allah taala ma anye julumun tode tumaro an kawali do la flanga fo ya bala ka soro anta kalama ala flanga fo ya misikala zarati ma foni boloma kawali boloma
ala ye anw ka baara senya ka bɔ a bɛɛ ma anw b'a dɔn k'a fɔ ko baara minnu ka bɔ ile alaw taala dugukolo kɔ kan kɛwale minnu ni ele ala tɛ yafa ma o de ye filankafoya ye ala anw mile alaw taala dali kolonfilila minnu bɛ an cɛ ma jotigi minnu bɛ an cɛ ma bɛrɛlala minnu bɛ an cɛ ma maa minnu bɛ filɛli kɛ ji la mori minnu kɛlen bɛ k'o yɛrɛ kɛ ala ye dugukolo kɔ kan ala n'i ye ninnu mafilɛ ala wallahi i ka hinɛ foyi tɛna laborila anw kan ala ninnu kɛlen bɛ k'ile ala kota ni bɔlaw bɛ dugukolo kɔ kan jɛnɛyakɛlaw bɛ dugukolo kɔ kan ala ye n'i ye ninnu mafilɛ i tɛna anw ka haju foyi nɔgɔya la ala anw b'i dali allahumma la taruddu du'aana bi kathrati zunubina ala i kini ban anw ka duwawu min nana ka bɛn an ka julumu ka cayali ma ala e de alaw taala de ayuba basi ji bɔla ayuba senkɔrɔ a ye ji ta k'a mun a yɛrɛ la ala ye ayuba ka kɛnɛya di ayuba ma komi kabini alaw taala ye ayuba dan ayuba ma bana fɔlɔ a fari la segila a ma a ka poids normal min tun b'a la o poids normal dila a ma ala yɛrɛ ye kɛnɛya gbɛrɛ fara ayuba ka kɛnɛya nin kan min ɲɔgɔnna tun t'a bolo fɔlɔ la ayuba muso le bɔla a don min kɛla so kɔnɔ a nana a tɛmɛna a furucɛ la a ma dɔn k'a fɔ ko a furucɛ le a ma la la a miiriya yɛrɛ ma sɔrɔ a nana ka na ayuba ma ɲininka ayuba yɛrɛ la muso ko nin cɛ ma balimacɛ a karama sera a bɛ di n furucɛ lani tun bɛ yan i m'a ye wa ko n furucɛ jɔn ko ayuba k'a muso ma ko n muso ne ayuba de muso ko ayuba o bɛ se kɛla cogo di san 10 nin kɔ i lani bɛ bana na i tɛ se sigi la kuma tɛ ko k'i lɔ ele se la di k'i sigi kuma tɛ ko k'i lɔ e fari bɛɛ sigini ma cogo di kɛnɛya dila e ma cogo di ayuba k'a muso ma ko nin bɛɛ ye alaw taala ka latigɛ de ye masa alaw taala min tun ye nasuma kan lajarabi kan teste a y'a ye k'a fɔ ko n sabarila lajarabili kɔrɔ n sabarila nin tɔɔrɔya kɔrɔ ma filan ka fɔ ale alaw taala ma ma ko la adamaden kun ma ko la wɔkulɔ kun ma fɔ ko maa le ye n baara walama maa le ye dabari kɛ n na n ko le ko ala n sabarila alaw taala kɔrɔ alaw taala fana ye ne la sawa ni kɛnɛya ye ayuba muso jɔnni bɛ a kɛlen bɛ ka a cɛ mafilɛ a kɛlen bɛ ka a cɛ mafilɛ ni mafilɛli ye a bɛ komi i y'a fɔ ko alaw taala ye ayuba kura dɔ le lana a ɲɛkɔrɔ min ni ayuba fɔlɔma tɛ kelen ye k'a sɔrɔ ale ayuba kelen pe de cɔ alayhi salam k'a sɔrɔ ale jigiba kelen pe de cɔ an ka mɔgɔw ko ko jigiba dɔw ko ko jiba bɛɛ b'i ta fɔ la jigiba wa nin bɛɛ ye ayuba tɔgɔw de ye komi anw ye n kow ye sa tɔgɔ bɛ na ɲaɲa an caman bɛ a fɔ an ka fɔɲa la n'o tɛ ni ka jigiba tɔgɔ jigiba ye jigiba ye dugukolo kɔ kan n kow fɛ ye manden a jigiba tɔgɔ bɛɛ la k'a fɔ ni tɔgɔ surusu ta la ka bɔ ayuba le la an faw ni an baw aw ye alaw taala ka jɔncɛ belebele mafilɛ a ye kɛnɛya sɔrɔ segɔni ni waati la a ma kɛnɛya ma kɛ lɛriko ye a ma kɛ teleko ye a ma kɛ kaloko ye walama san a ye san yirika kɛ bana la mais alaw taala ye kɛnɛya di a ma segɔni ni segɔni an faw ni an baw masa min b'o kɛ ne ni e dannen bɛ masaw de la o masa bɛ se dɛsɛla kojuman na anw ka kɛwale la dugukolo kɔ kan o masa bɛ se kaɲana kojuman na ne ni e ka ko la o masa bɛ se balila cogo di a ko e tun tɛ den sɔrɔ musow kɛ ma o masa alaw taala bɛ se den dila e ma o masa ala ye bana belebele dɔ labori e kan ni dɔgɔtɔrɔ ko k'i ni b'a da fɛ masa ala bɛ kɛnɛya di i ma n'a ka diɲɛ ye an faw ni an baw an kana jigila tigɛ an kana jigila misaya alaw taala ye ayuba kɛ kuru belebele sabari la alaw taala ye ayuba kɛ sabari jɔ belebele ye dunuya n'a kɔnɔfɛnw bɛɛ ma i sigini b'i ka salon na n'i ka chambre la i bɛ jamana min na a dɔn k'a fɔ ko n'a laborotɔ jɔn ka dugukolo kɔ kan a ɲɔgɔnna laborila maaw kan minnu ka di ala ye minnu ka fisa ka tɛmɛ ne ni e kan minnu yɛrɛ ka surun alaw taala la ka tɛmɛ ne ni e kan mais ninnu ye ni lajarabili kunbɛn ni mun ye o y'a lajarabili kunbɛn ni sabari ko ɲuman de ye ala yɛrɛ fana ye ayuba ka sabari tanu alaw taala ko ne alaw taala ka jɔn ayuba n y'a sɔrɔ sabarilaw cɛma yɛrɛlasegila le alabatola ɲuman don ala ye ayuba tanu an faw ni an baw n'an bɛ sabari kisa kofɔ sanga ni waati bɛɛ n'i bi i silama ɲɔgɔn ma sabari lajarabili gwɛlɛ minnu laboroni mɛ an ni ɲɔgɔn kan bi o de ye bi korona ye nin korona an silamaw ye dɔ fara an ka patience ni sabari kan ka to alaw taala kɔ ka alaw taala wele ka alaw taala bato an kana jigila tigɛ an kana jigila misɛnya tuma dɔ nin bana n'a ye maa min sɔrɔ an cɛ ma a bɛ se kɛla ne ye komi a bɛ se kɛla e ye kunnanboya tɛ a dɔw bɛ kɛ jurumo yafa ye ne ni e ma malgré an bɛ kan ka ala kofɔ kɛ ka duwawu kɛ a bɛ se ne ni e sɔrɔla o bɛɛ n'a ta mais an y'a dɔn k'a fɔ ko alaw taala ni ko n'a ye jɔn lasɔrɔ dugukolo kɔ kan an y'a dɔn k'a fɔ ko fosi tun tɛ se balilaw ma ko n'a min sɔrɔ dugukolo kɔ kan ala yɛrɛ le kitila la k'o tɛ nin sɔrɔ la ni alaw taala ye décision ta
i ka kiya i ka nalumaya i ka nafolotigiya i ka cɛfariya ni ala ye décision min ta i ka cɛfariya tɛ si balla o décision ma ko bɛɛ bɛ laban ala ta de ma minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra inna lillahi wa inna ilayhi raji'un anw ye ala taala ta de ye anw bɛɛ bɛ segin ka taa ala taala de ma ala yɛrɛ fana ko anw ma a ye anw dan k'an bɛn baara min ma o de ye bato ye ala ta le an bɛ ala ka jɔnya de la an ye to ala taala ka lajarabili kɔrɔ k'a kunbɛn ni sabari ye ani duwawu ani dususuma an bɛ ala taala dali dususuma ko di an bɛɛ ma ala taala bolo ala m'o kɛla ni waati ɲɔgɔnna la an caman bɛ bɔ ne kɔnɔ mais an ye ala kofɔli la caya an ye ala kofɔli la caya an ye zikuru la caya an ye lamɛnniw la caya ni ala taala sɔnna tuma dɔ nin bana bɛ kɛ sababu ye ka dɔw ka limaniyaw jidi ka dɔ fara dɔw ka ala ko kan ka dɔ fara dɔw yɛrɛ b'i bɛrɛ ala taala la tout ce que Dieu fait est bon peut-être tu étais éloigné de ton Seigneur avec l'épreuve que Allah subhanahu wa taala épreuve min bɛ dugukolo kan ka bin peut-être a bɛ se kɛra sababu ye e yɛrɛ bɛ nin sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ka sababu bɛ bɔ ko dɔw de la olu ka sutarata olu ka limaniya a bɛ bɔ ko dɔw de la an bɛ ala taala dali nin bana k'a kɛ lajarabili ye lajarabili min bɛ limaniya di an bɛɛ ma nin bana ni ala taala ye a segi ka bɔ an ka limaniya min tun tɛ an bolo ala ma limaniyaw dila an bɛɛ ma ala kana to an ka limaniya ye bɔ an bolo ala ma limaniya sabati la an faw ni an baw an y'an dusu suma an y'an ka dumuniw kɛ an y'an tawakali ala la minnu ɲinina an fɛ ko an y'an mabɔ o la foliba an ye an cɛ janya ka bɔ o la n'an bɛ bɔ n'a fɔra ko ka fɛn don an nun na baasi foyi t'a la an ye sababu ta ka sababu lataama o de ka ɲi an ye duwawu kalan n'an bɛ bɔ an ka so kɔnɔ bisimilahi tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah bisimilahi an bɛ nin bɔnin ka ni ala taala tɔgɔ ye tawakkaltu ala allah mara n yɛrɛ sɛnɛ ala taala la wala hawla wala quwwata illa billah cogoya tɛ yen fanga tɛ yen ko bɛɛ ye ala taala ta de ye an ye duwawu kɛ an dalabaro ye an dalakumaw ye sanga ni waati bɛɛ la ka fɔ ni sika t'a la dɔnsenimaw muminu kumakan senima minnu bɔtɔ aw da ala taala tulo bɛ aw la a kɛlen bɛ ka aw fɔtaw ni aw kɛtaw ye sika t'a la ne ni e bɛ sutara belebele bonda kɔnɔ ala ma an sutarala ala ma duniya sutarala ka bɔ nin bana ma ala ma silama kelen kelenna bɛɛ sutarala ala ma an ka misiriw dala kala teriya bolo ma an bɛ ala taala dali nin bana bɛ ban waati min ala kelen bɛ de b'a dɔn an bɛ ala taala dali ala kana nin bana kɛ kuntagalajan ye n'o tɛ a kɔlɔlɔ bɛ bonya duniya ma a crise bɛ bonya fan bɛɛ fɛ bi puissancew kɛlen bɛ ka kule daminɛ k'a kɛlen bɛ ka jouer olu ka économie kan olu n'o ka se n'o ka kɔrɔta ni fanga min b'o la o yɛrɛ hakilina t'a la olu dɛsɛlen bɛ ka bana fitinin nin kunbɛn n'i y'an ka jamanaba ma filɛ a président yɛrɛ kumakan o yɛrɛ ka masilani bɔ ko nous sommes en guerre avec un ennemi qui est peut-être caché, qui est en train de faire des rages, qui est en train de détruire seulement. Ah, kuma makamani mbale, kuma mino, akega nga adama de blata sila. Et ni jamana masa yeroko, que nous sommes en guerre avec un ennemi caché. Et femite yela beso kele la chokodi. Foni ala ta'ala ka amma deme, foni ala ka sababa di amma. Note, an koko puissance ye minouye, an koko fangama ye minouye, an koko hôpital ba be minou bolo, an koko frayma be minou bolo, an koko laboratoire ma be minou bolo, an koko minou ka docteur be recherche la sanga ni wati be. Et no lu yeroko ko anw ni jugu belebele dɔ le bɛ kɛlɛ la an ɲɛ tɛ jugu min na o b'a yira k'a fɔ ko ne ni aw anw silamɛw anw ka kan ka dɔ fara an ka limaniya kan ka dɔ fara ala ko kan allahumma arina alhaqqa haqqa warzuqna ittiba wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba allahumma kun lana wala takun alayna allahumma ansur man nasara ad-din wakhzul man khazala ad-din allahumma inna abidika banu imaika nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أهذاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين والمسلمات
الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك برسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم. اللهم اكرم نزلهم. اللهم وسع مدخلهم. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم نقهم من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدل لهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله أحد صمد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.